वक्त हम लोग मौजूद हैं पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स PNCA में और पहली पाकिस्तान और चाइना के इश्तराक से बनाई जा रही है एक फीचर फिल्म जिसकी प्रोडक्शन है हुनर कदा की बेसिकली फ्रॉम पाकिस्तान, लेकिन अगर हम चाइना की तरफ से देखें तो वहाँ से भी प्रोडक्शन कंपनी इन्वॉल्व है। मकसद क्या है? मकसद ये है कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनसे हटकर इंडस्ट्रियल लिंकेज और ख़ास तौर पर जो एक मीडिया पोर्ट्रेल करता है सॉफ्ट इमेज को, सो इस कंट्री और उस कंट्री जब ये दोनों कंट्रीज मिलकर एक सॉफ्ट इमेज को प्रमोट करेंगे तो डेफिनेटली पूरा खित्ता बहुत फ़ायदेमंद होगा और एक सॉफ्ट इमेज दुनिया को मैसेज जाएगा कि क्या एम्पावरमेंट शो कर रहा है पाकिस्तान और क्या एम्पावरमेंट शो कर रहा है चाइना। बिल्कुल ऐसा ही है नजम, और आपको बताती चलूँ कि ये मूवी जो है ये 2018 में बनी थी और 2019 में ये चाइना में रिलीज हो चुकी है, लेकिन अब ये सोचा गया कि 2023 में क्यों ना इसको पाकिस्तान में भी रिलीज किया जाए, क्योंकि आपको पता है CPEC के भी 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं। तो ये फ्रेंडशिप जो है पाक चाइना की ये मजीद स्ट्रॉन्ग होती हुई हमें नजर आ रही है। और जब इस तरीके से कहते हैं आर्ट हैज नो बाउंड्रीज, तो वो नो बाउंड्रीज जो है वो क्रॉस होती हुई नजर आ रही है। इट्स अ गुड थिंग कि किस तरीके से पाकिस्तान चाइना जो है वो मूवीज में भी कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो इट्स अ गुड थिंग। और खास तौर पे आप लोग इस वक्त देख सकते हैं कि कितना रश यहाँ पर मौजूद है, लोग आ जा रहे हैं चाइना की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी। सो स्पेशली बती गर्ल BATIE बती गर्ल के नाम से ये मूवी बनाई गई है और इसका मकसद है कि वुमेन एम्पावरमेंट। इसका थीम है फुटबॉल। एक कोच जो है वो पाकिस्तान में मौजूद हैं और बाकी जिस तरीके से यहाँ पर लड़कियों को ट्रेन कर रही हैं फुटबॉल के लिए, सो डेफिनेटली वो एक बड़ा ही प्यारा मैसेज आता है कि दो कंट्रीज अगर मिल जाएं और दो कंट्रीज के अगर आइडियाज मिल जाएं तो फिर कितना अच्छा पोर्ट्रेट होगा, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा कि पाकिस्तान और चाइना जो है वो जब मिलकर एक चीज़ बनाएंगे तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल थिंग। लेकिन ये मूवी कैसी होगी इसके बारे में भी आपको फर्दर डिटेल्स पता चलेंगे और लोगों के रिव्यूज लेना भी हम समझेंगे ज़रूरी है कि पता चले कि मूवी को वो कितना इंजॉय करेंगे और किस तरह की मूवी होगी। तो मुझे ये बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है क्योंकि जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो ये बड़ी ज़रूरी है और फुटबॉल जैसी गेम जो है उसमें फीमेल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हम लोग रिव्यूज़ लेंगे लोगों से और आपको अपडेट करेंगे और अंदर भी चलते हैं, प्रीमियर शुरू होने वाला है, आपको अपडेट करते हैं।以后的替补球员面对现实。China Asian trip. Thank you so much. Move straight. Don't push too much. Keep going. मूवी का लीड कैरेक्टर हमारे साथ मौजूद है और मैं इनको कहना चाहूँगी वंडर वुमन, क्योंकि इन्होंने जो मूवी में कैरेक्टर किया है वो भी एक वंडर वुमन से कम नहीं होगा। नासा हमारे साथ मौजूद हैं जो भी इनका फिल्मी किरदार था, लेकिन इनका असली नाम क्या है वो भी जानेंगे और देखेंगे कि कितनी मुश्किलात आई, कितना आसान था ये किरदार। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सबिया अहमद एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी हियर। सबिया बताइएगा कि कितना डिफिकल्ट था और कहाँ कहाँ पे ये मूवी शूट? ये हमारे इस्लामाबाद की लोकल एरियाज़ हैं, शारदिता, सैरपुर विलेज, यू नो द नॉर्मल एरियाज़ हैं इस्लामाबाद। और काफ़ी मज़े की मूवी थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि ये मूवी है, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट जो था हमारा सेट था वो बिल्कुल हमारा फैमिली जैसा सेट था, क्योंकि हम 5 o'clock जाते थे और रात को लोग आते थे 10-11 PM फ्री होते थे। इट वॉज टफ, इट वॉज हार्ड,
but it was really enjoyable, it was really fun, and it was a very family friendly environment for us. दैट्स वंडरफुल। नासा, ये बताइएगा कि आपने इसमें चाइनीज़ लैंग्वेज भी सीखी और आप बड़े फ्लुएंटली बोल रही हैं, सो दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी डिफरेंट थिंग फॉर पीपल। ये बताइएगा कि आपको वो कैरेक्टर निभाने में कितनी मुश्किलात आई? इतनी कोई मुश्किलात नहीं थी, it was a very fun character to play and it was very easy to adapt everything, and I think इंशाल्लाह इससे और बेहतर भी कर सकती थी मैं। इंशाल्लाह यू विल। एंड वन लास्ट क्वेश्चन, आपको क्या लगता है कि ये मूवी जो है वो पाकिस्तान चाइना की फ्रेंडशिप को मजीद मजबूत बनाने के लिए कितना अहम किरदार अदा करेगी? वाकई में बहुत है, it's the first co-production movie and I'm hoping it won't be the last. You will see more movies in the future, I hope that so. And I hope अगर आपको enjoyable लगी और it was a family friendly movie and anyone can watch it with family and friends. I hope आप लोगों को पसंद आए because this movie is a life changing movie. It has a big topic and I hope you guys enjoy it. थैंक यू सो मच नासा, एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ अ बिग टॉपिक जिसके ऊपर बात होते रहनी चाहिए। लेकिन देखते हैं कि आज हमारे साथ फिल्म के और कौन कौन से किरदार मौजूद हैं, तो आइए उनसे भी मिलवाते हैं आपको। जी बिल्कुल, जिस तरह से हमने कहा कि बहुत सारे लोगों की रिव्यूज़ भी शामिल करेंगे, लेकिन क्यों ना आपको मूवी की कास्ट से भी मिलवाते चलें कि कौन कौन इस मूवी में शामिल है और कौन कौन इस मूवी में अपना किरदार निभा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है वो सूरज अरमान से बात करेंगे, जो कि मूवी का लीड रोल जो है और इन्होंने क्या किया है और क्या करते रहे हैं वो भी इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। एंड सब देखने वालों को मैं ये कहूँगा कि इस फर्स्ट पाक चाइना को प्रोडक्शन तो ये लाजमी देखने आए, आप सिनेमास में भी देखिएगा और जैसे तैसे हो। और थैंक यू पीटीवी जो हमारे साथ कोलैबोरेट कर रहा है एज अ मीडिया पार्टनर फॉर दिस फिल्म। सो मैं क्या कर रहा हूँ इस फिल्म में, अगर सब कुछ बता दूं तो ऐसा लगता है कि कुछ रिवील ना कर दूं, लेकिन हाँ, इस फिल्म में एक बड़ा अच्छा करैक्टर है, चूँकि ये फिल्म है वुमेन एम्पावरमेंट पे, ये फिल्म है फुटबॉल पे, और मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान की उन फिल्मों में से है जो एक नया ट्रेंड सेट करेंगे मार्केट में। सो मेरा करैक्टर इस फिल्म में एक ऐसा करैक्टर है जो फैसिलिटेट करता है इन लड़कियों को जो कल को कुछ बनना चाहती हैं और नाम रोशन करना चाहती हैं पाकिस्तान। सूरज, ये बताइएगा कि ये मूवी क्या मैसेज देना चाह रही है, क्योंकि पाक चाइना की कोलैबोरेशन है तो ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल प्रोडक्शन, लेकिन ये इसका बेसिक थीम या बेसिक मैसेज क्या है? देखिए, इसमें जो हमें 2-3 मैसेजेस मिलते हैं। एक तो कल्चरल एक्सचेंज का जो मैसेज इसमें मिल रहा है, 2 डिफरेंट कल्चर हैं, और आपको जैसे पता है कि पाक चीन की जो दोस्ती है वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और पाकिस्तान जो है ना अपने चीनी भाइयों के साथ कितना प्यार करते हैं। सो सबसे पहला मैसेज तो पाक चीन दोस्ती है। दूसरा मैसेज जो इसमें है वुमेन एम्पावरमेंट, और वुमेन एम्पावरमेंट आज की ज़रूरत भी है। हमें जैसे देख रहे हैं कि जैसे लोगों में एजुकेशन लेवल बढ़ता जा रहा है, एक बड़ी तब्दीली आ रही है, एक बड़ा चेंज आ रहा है। और लास्ट में जो इसका बड़ा मैसेज है वो है फुटबॉल फॉर चेंज। तो फुटबॉल के थ्रू सोसाइटी में कैसे चेंज लाया जा सकता है, गेम के थ्रू सोसाइटी में कैसे चेंज लाया जा सकता है, दिस इज द एक्चुअली मैसेज ऑफ दिस। ये जिस तरीके से मैंने मेंशन किया कि फुटबॉल इसका थीम है, और आप लोगों ने फिल्म के लीड का भी इंटरव्यू सुना। सो मेरे साथ मौजूद हैं मायरा जब्बार और जनीता मलिक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम, ठीक है जनीता? जी मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस, पहले चाइना में हो चुका लेकिन अब पाकिस्तान में आज के दिन हो रहा है। सो क्या एक्साइटमेंट है, पाकिस्तान से कैसा रिस्पॉन्स आया है? अब हम बहुत अच्छा रिस्पांस आया और बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है हम लोगों को, और हम 5 ईयर से वेट कर रहे थे इसका। हमने 5 ईयर्स पहले शूट की थी ये फिल्म, और फाइनली वो दिन आ गया और हम बहुत एक्साइटेड हैं देखने के लिए। ओके, वंडरफुल। ओके, सो जनीता, चाइना में कैसा रिस्पॉन्स मिला इस फिल्म को, वो जरा कुछ बताएं। मुझे लगता है ज़्यादातर लोग देखते हैं कि पाकिस्तान और चाइना एक साथ काम करें तो इट वुड बी लाइक अ ग्रेट बिग ऑफ कॉम्बिनेशन, और मतलब कि इस तरह लगता है कि बस एक पाक और चाइना एक साथ काम कर रहे हैं, और इट्स लाइक कि काफ़ी लोग इतना वेट कर रहे थे इन चीज़ों के लिए, और जैसे हम लोग इन चीज़ों का काफ़ी वेट कर रहे थे, और लाइक नाउ इट्स फाइनली हियर, तो वी फील वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। वैसे वंडरफुल। थोड़ा सा अपने कैरेक्टर के बारे में बताएं। जो इसमें मेन लीड है शाइजा, उसकी मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ, और मूवी मेरा नाम ईमान है, और हम लोग फुटबॉल के ऊपर अपने घर वाले से फाइट कर रहे हैं, और इससे हम लोगों को फुटबॉल खेलनी है। तो या फाइनली, सो जनीता, मेन मैसेज क्या था इस फिल्म? मुझे लगता है मेन मैसेज ये था कि लाइक जिस तरह वो लोग कह रहे थे कि लड़कियां फुटबॉल नहीं खेल सकती एक विलेज में, जो कि आई डोंट थिंक सो, इट्स नाइस, क्योंकि लाइक हर एक लड़की का हक बनता है किसी ना किसी स्पोर्ट्स टीम में घुसने का, एंड ये वो, तो लाइक आई थिंक सो कि इट्स लाइक मेन मैसेज यही था कि लड़कियां भी कर सकती हैं कुछ, एंड इट्स लाइक अ ग्रेट मैसेज टू द यूनिवर्स कि हाँ लड़कियां खेल सकती हैं एंड एवरीथिंग। सो इस वक्त अंदर पीएनसीए के हॉल में प्रीमियर जारी है, लेकिन मेरे साथ एक और मीडिया पर्सनालिटी मौजूद है, नुमान लाशारी साहब। मुख्तलिफ चैनल्स पे आप लोग देखते रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म की नौयत का काम देखते रहे हैं, एक मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी है। नुमान भाई कैसे हैं? आई एम गुड, आप बताइए आप कैसे हैं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। नुमान भाई, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि अभी तो प्रीमियर शुरू होना है तो आपने डेफिनेटली जाके देखना है,
یا جو سٹوری آپ کو پتا لگی, ایک اوور ویو ملا کہ اٹس فار وومن امپاورمنٹ اور دونوں کنٹریز کی ایک سافٹ امیج کو اجاگر کرنے کے لیے, سو کیا آپ کے خیال؟ اچھا, جمال شاہ صاحب کا میں ویسے بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں اور ان سے ایکسپیکٹیشنز ایز ہز اسٹوڈنٹ اینڈ ہم بینگ دا ٹیچر بہت زیادہ ہیں, بہت ہائی ہیں, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیشہ کی طرح بہت کچھ مزیدار اور بڑا ہٹ کے کام ہوگا. ایک اسٹیریو ٹائپ کام, اور فلم کو ہم جب بھی لیتے ہیں تو اس میں فینٹیسی یا پھر بڑی ٹپیکل اسٹیریو ٹائپ قسم کی ہم ریالٹی سے دور ایگزیکٹلی وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. بٹ جمال شاہ صاحب جو ہیں وہ بہت ہٹ کے کام کرتے ہیں, اور مجھے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک بہت بریلینٹ فلم ثابت ہوگی. اور ابھی کیونکہ پاک چائنا دوستی کا دوبارہ سے ایک بڑا اچھا ایک نوٹ کے اوپر ہم آئے ہیں, اور آئی تھنک اس طرح کی چیزیں اور بھی بننی چاہیے. ڈیفینیٹلی. اچھا, اس کی جو تھیم مین, ایک تو فٹ بال, ایک تو اسپورٹس, دوسرا ویمن اسپورٹس, اور تیسرا ایک کے خاص آپ خیال جس میں ابھی بھی جی رہے ہیں اس سے نکلیں اور اپنی خواتین کو امپاور کریں. ہم لوگ بات کرتے ہیں ویمن امپاورمنٹ کی کسی جاب کے لیے, لیکن اسپورٹس کے لیے امپاور کرنا ایک اس سے نیکسٹ اسٹیپ ہے. سو یہ آئیڈیا آپ کو کیسا لگا؟ دیکھیں, اس وقت پاکستان کے اندر ویمن امپاورمنٹ پہ جتنا کام ہو سکتا ہے ہونا چاہیے. جی, باتیں گرل مووی کا ایک اور کردار ہمارے ساتھ ہیں رابعہ امین, اور ان سے پوچھیں کہ انہوں نے فلم میں کیا کردار نبھایا اور یہ کیا کرتی رہی ہیں. جی السلام علیکم. السلام, کیسی ہیں آپ؟ بس شکر اللہ کا, بہت ہمیں تو خوشی ہو رہی ہے کہ فائنلی پاکستان میں اب 2018 میں فلم کی پروڈکشن ہوئی تھی, اینڈ ناؤ اٹس گوئنگ ٹو بی ایئرڈ ان پاکستان ایز ویل, اینڈ لاہور, کراچی, اسلام آباد. ابھی پریمیئر ہم نے PNCA سے اسٹارٹ کیا, اور میرا رول ہے جی, آئی ون آف دی ڈائریکٹر آف این NGO آرگنائزیشن, جو کہ جب آپ لوگ فلم دیکھو گے تو وہ اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا. پلس آئی ہیو بین ود ہنرکدہ پروڈکشنز فار پاسٹ مے بی 10 to 12 years. تو I've been on set manager as well. ہم لوگوں نے different locations, سید پور, شاہ دتا, آرٹ اینڈ کرافٹ ولیج, اور ان جگہوں پہ ہم لوگوں نے شوٹنگز کی. تو چائنیز آئے ہوئے تھے, اور ان کے ساتھ مل کے پاکستانی لڑکیاں اور بچے ان کی فٹ بال کے اوپر فار سوشل چینج, ہمارے معاشرے کی جو کچھ چیزیں ہیں, کچھ ایشوز ہیں, دیہاتوں میں ایشوز ہیں, تو ان کے بارے میں ان کو ہائی لائٹ کیا. تو فساد بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ ولیجرز میں, تو وہ فساد کو نا ایک فٹ بال گیم سے, پانی کا مسئلہ تھا تو اس کو ہم نے سالو کیا. سو ماشاءاللہ بچوں نے بہت محنت کی ہے جی. آپ لوگ مووی دیکھیے اینڈ لطف اندوز ہو. رابعہ, ایک تو دیکھیں کہ پاکستانی فلم انڈسٹری جو ہے وہ دوبارہ سے اپنے عروج کی طرف جا رہی ہے, اور دوسری یہ ایک ایڈیشن بھی ہے کہ پاکستان اور چائنا کی کولیبریشن سے یہ مووی بنی ہے. تو آپ کس طریقے سے دیکھتی ہیں کہ یہ کتنا ایڈیشن ہے, کتنا اچھا ایڈیشن ہے پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے؟ یہ بہت اچھا ہے جی, اس لیے کہ اس سے بہت سارے نیو ایونیوز کھلیں گے. اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ لائک جس طرح کی چائنا اور پاکستان کی یہ پروڈکشن ہوئی ہے, اس کے بعد بچوں میں اتنا شعور, لوگوں کی فلم انڈسٹری میں اتنا شعور, بیکاز ناؤ واٹ از گوئنگ از دا سنیماز آر گیٹنگ بومڈ اپ ایز ویل, اینڈ PTV فلم ڈپارٹمنٹ بھی ایک کھلا ہے, اینڈ ان کے ساتھ بھی ہم لوگوں کی بہت ساری کولیبوریشنز چل رہی ہیں. تو انشاءاللہ جی, بیسٹ آف لک فار دا فلم انڈسٹری. انشاءاللہ, اینڈ تھینک یو سو مچ رابعہ, بیسٹ آف لک فار دا مووی ایز ویل. اور دیکھتے ہیں کہ اور کون کون سے کردار ہمارے ساتھ جو ہے وہ آج ریڈ کارپیٹ پہ اس پروگرام کو جوائن کر رہے ہیں. جی, ہمیں یہاں پہ ایک اور بڑی ہی انٹرسٹنگ شخصیت ملے ہیں, اور وہ ہے چارلی اسلام آباد. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے باتیں گرل مووی کو دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم جی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ہوں چارلی اسلام آباد, اور میں تمام میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا, اور 400 سے زائد انٹرویو چل چکے ہیں, اور چھوٹے موٹے ٹی وی پلے بھی کر رہا ہوں, تھیٹر بھی کر رہا ہوں. اور یہاں پہ آنے کا مقصد یہ تھا, یہاں پہ پرفارم, اور یہ بڑی اچھی فلم ہے. اب دیکھتے ہیں آگے جا کے کہ آڈینس کو, ہم آڈینس ہیں تو آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ سٹوری کیسی تھی, ڈائریکٹر کیسے تھے, اور آڈینس کو اچھی لگتی ہے. جو چیز آڈینس کو اچھی لگتی ہے نا, وہ انشاءاللہ وہ آگے تک جاتی ہے. تو مووی میں پہلی امید کی کرن جو تھی, وومنس کو فٹ بال کھیلنے کی اجازت دینے والے سرپنچ جناب آصف شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ایک تو بہت خوبصورت فلم ہے, ہر کوئی تعریف کر رہا ہے. ایک امبریلا کے نیچے اتنے زیادہ ٹاپک ڈسکس کرنا یہ امپاسبل ہے اتنے کم ٹائم میں, لیکن کچھ لمیٹیشنز بھی آئی ہوں گے. ہماری انڈسٹری بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایوالو ہو رہی ہے, آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے, میچور ہونے میں بھی ٹائم لگے گا, لیکن لمیٹیشنز اگر کچھ آپ بتائیں.
एक तो ये है कि पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, ठीक है। आप ख़ास करके ख़वातीन जो 60% है, आप उन पर पाबंदी नहीं लगा सकते। उन्होंने फुटबॉल भी खेलना है, उन लोगों ने थिएटर भी करना है, उन्होंने ड्रामे भी करना है, यानी तालीम से भी आगे हैं, इंजीनियर भी बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे। ख़वातीन को ख़ास करके ख़वातीन पर पाबंदी, ये समझो कि 60% जो आबादी है आप उस पर पाबंदी लगा रहे हैं। तो इसमें यह दिखाया गया कि ख़वातीन भी एक इस माशरे के अंदर एक अहम किरदार अदा कर सकती हैं, जिसकी वाज़ह मिसाल आपने देखा कि वो फुटबॉल के ज़रिए जो है वो मैच जीतती हैं और उस पानी का मसला हल करती हैं, जो वाज़ह तौर पर कई अरसे से वो दो कबाइल आपस में उस पानी पर लड़ रहे थे। जो अब आ रहे हैं इस फील्ड की तरफ, फिल्म्स बना रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री को देख रहे हैं, तो वो ये प्यार मोहब्बत से ज़रा निकले और ये टॉपिक बेस्ड ज़रा काम। हर शख्स, यानी कि मैं हूँ, मेरा तमाम घर वाले जो हैं वो, उनको कभी हमने नहीं मना नहीं किया कि आप गेम मत करें, आप और जो है ना, और दूसरी बात यह है कि और फिल्म ना देखें, आप टीवी ना देखें, आप इस तरीके से पाबंदियाँ जो है ना वो नहीं लगाता और ना लगानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि बाशोर होना चाहिए इंसान को, अगर बाशोर नहीं तो फिर। बहुत शुक्रिया आसिफ शाह साहब, हम उम्मीद करेंगे इसी तरीके से अच्छा काम आपका हमारे सामने आता रहे, जो कि इंस्पायर करता रहे बहुत सारा। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त मिस्टर शूपिन, जो प्रोजेक्ट लीड कर रहे थे चाइना में, और हमारे साथ पाकिस्तान से मौजूद हैं खलीका, जो इंटरप्रेट करेंगी, और हम खलीका को बताएंगे और खलीका इनसे पूछ के आप तक जो है वो इनका जवाब पहुँचाएंगी। सो खलीका, थैंक यू सो मच मिस्टर शू फॉर गिविंग अस टाइम। खलीका, सबसे पहले तो इनसे ये जानना चाहता हूँ, बहुत सिंपल सा सवाल है, चाइना में 2018 में ये फिल्म आ गई और अब पाकिस्तान में आई है, चाइना में भी बहुत अच्छा रिस्पांस आया होगा, और पाकिस्तान में इस वक्त देख रहे हैं आप लोग जिस किस्म के लोग एक्साइटेड हैं और तमाम कास्ट से मिल रहे हैं और सब शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि दोनों मुल्क करीब आए हैं एक सॉफ्ट इमेज के थ्रू भी, क्योंकि मीडिया और स्पोर्ट्स दोनों सॉफ्ट इमेज का काम करते हैं। तो ये फील क्या कर रहे हैं इस वक्त, मैंने ये जानना है। 他想问你一个问题啊，就是你这个电影2018年在中国，他们所有人都看过，那边你们就遇到了很好的你们那边看过电影的那些人的，就是他们特别喜欢。然后现在你在这边看电影后，感觉他们都特别开心呀，他们特别激动呀，然后你就这个都看到他们这样对你的电影特别喜欢的话，你有什么感觉？我刚才在电影在放的时候，我几次我都回过头去看了我们的观众，我看到他们非常的投入，然后听到了很多次的笑声，在那个比较动情的时候，我看到了还有小女生的眼里的泪花。我觉得这个电影，我认为我们巴基斯坦人民是接受的，是认可它的，这个是对我来说是无与伦比的幸福。So he said कि जब मूवी ये देख रहे थे और लोगों के कह के लोगों की लाफ, और जब एक जो है इमोशनल सीन पे इन्होंने एक लड़की को रोते हुए देखा, तो जो इनका मेन मकसद था ये मूवी बनाने के पीछे, इनको लगता है कि वो सक्सेस हो गया है और ये इसके लिए बहुत खुश हैं, और ये जो फीलिंग करना चाह रहे थे, वट एवर ही वॉन्टेड टू फील, वो इन्होंने आज फील किया है, और ये इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं और बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। नो डाउट, इनका शुक्रिया इसलिए भी अदा करें कि उन्होंने पाकिस्तान का कल्चर जितना खूबसूरती से रिप्रेजेंट किया है, हमारा लैंडस्केप जितना खूबसूरत दिखाया है, लेकिन अब ये ऑडियंस चाहती है कि व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होगा? Yes, please. OK， 他的意思就是你就给他们看到白山的这个文化，他们感觉这个文化你们给他们看的特别漂亮，然后你们下一个就是下一部分你们想做什么？好的。我们其实已经有了一个项目在筹备当中，这个电影是大家期待的名字，叫《巴铁兄弟》。我们已经有了8000字的一个故事梗概了，我希望在未来很快的时间能够把它开发出来。谢谢。
after the movie Path Ye Girl, he do have one another project जिसका नाम है Path Ye Boy. तो उनके उसके बारे में ऑलरेडी सोच चुके हुए हैं और जो है स्टोरी भी इनके माइंड में है. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हमें वो पाथ ये बॉय के जो है वो मूवी देखने को मिलेगी. Well, thank you so much, Mr. Shupin. Thank you so much for giving us time and thank you so much for making that such a beautiful project. 这么漂亮的一个电影。谢谢，是我的荣幸。 Thank you. Well, ये पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती जो है ना मज़ीद मजबूत करने के लिए जहाँ पर इंडस्ट्रियल लिंकेज ज़रूरी हैं वहीं पर ये स्पोर्ट्स और ये मूवी प्रोजेक्ट्स जो हैं ये फिल्म प्रोडक्शन क्योंकि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और बहुत कुछ सीखने को है हमारे पास चाइनीज़ फिल्म इंडस्ट्री से जैसे कि हम लोगों ने देखा पाथी गर्ल में. सो पाथी बॉय के लिए लोग इंतज़ार करेंगे. ओके, सो अभी हम लोगों ने जिस तरीके से प्रीमियर देखा पाथी गर्ल का, सबसे पहले तो जमाल शाह साहब बहुत शुक्रिया. जमाल शाह साहब को तारुफ का जो है वो कोई भी मोहताज नहीं है. जिस तरीके से पहले इन्होंने पीटीवी का शुक्रिया अदा किया, हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं. पाकिस्तान में इतनी पॉजिटिव फिल्म जिसमें बहुत सारे मैसेजेस थे अंडर वन अम्ब्रेला आपने वुमेन एम्पावरमेंट, स्पोर्ट्स एम्पावरमेंट और दोनों मुल्कों की दोस्ती को जिस तरीके से पोर्ट्रे किया. मेरा सवाल सिंपल से, आप फील कैसा कर रहे हैं इस वक्त? आई एम फीलिंग वेरी एलिवेटेड. इसलिए शुक्र है खुदा का कि एक कोशिश थी उसको कबूलियत मिली. मेरा ख्याल है कि एक अच्छी एफर्ट थी. जैसे आपने कहा कि एक छोटी सी फिल्म में इतने इश्यूज जो थे वो सारे हाईलाइट हुए और सक्सेसफुली हुए. मेरा ख्याल है कि ज़्यादा अहमियत इस फिल्म की ये है कि ये पहली को प्रोडक्शन है बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान और इस फिल्म को एक रोल प्ले करना चाहिए फर्दर को प्रोडक्शंस के लिए और पाकिस्तान की इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए ताकि हम चाइना जैसी बड़ी मार्केट में अपने लिए नीश पैदा करें. Exactly. और हमारी फिल्में वहाँ लगना शुरू हों. लेकिन इसके लिए हमें बड़ी मेहनत करनी होगी इसलिए कि चाइनीज़ सिनेमा बहुत सोफिस्टिकेटेड है और उनकी ऑडियंस जो है वो बड़ी डिसर्निंग है. तो हम कोई छोटी मोटी कोई मेरा नाम है मोहब्बत टाइप फिल्में जो हैं वो नहीं बना सकते हैं. आज की चाइनीज़ ऑडियंस के लिए हमें बहुत अनोखी फिल्में बनानी होंगी, बहुत इनोवेटिव फिल्में बनानी होंगी और प्रोडक्शन वैल्यूज़ के एतबार से बहुत ही एक्सीलेंट फिल्में बनानी होंगी. आई मस्ट अप्रिशिएट कि प्रोडक्शन क्वालिटी जिस किस्म की रखी गई है. डेफिनेटली डीपी एंड डायरेक्टर जो चाइना से थे उन्होंने जिस तरीके से थ्रिलिंग एक्शंस को कैप्चर किया है, जो लैंडस्केप पाकिस्तान का दिखाया है, हमारा खूबसूरत कल्चर. सो ये को प्रोडक्शन के हवाले से आगे भी कोई प्लान है आपका? जी बिल्कुल. मेरी नेक्स्ट फिल्म जो है कट वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बारे में है. वो इंडस्ट्री जो अब नहीं रही तो उस इंडस्ट्री के रिवाइवल पे एक कहानी बनी है जिसमें अगेन चाइना के क्रिएटिव लोग जो हैं वो आगे एक रोल प्ले करते हैं. तो ये दूसरी बड़ी फिल्म होगी पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जिसमें चाइनीज़ बहुत सारे एक्टर्स होंगे और पाकिस्तानी, जिसमें 30% ऑफ द फिल्म विल बी शॉट इन चाइना इन डिफरेंट सिटीज़. तो मैं होप करता हूँ कि वो फिल्म जो है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को चाइना में बहुत इफेक्टिवली इंट्रोड्यूस करें. वेल सर, थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लगता है अगेन आपसे मिलके हमेशा और जिस किस्म का काम आप करते हैं. एक फ्रंट फुट पे आके एक नई एग्जांपल सेट किया आपने कि दोनों मुल्क हम लोग अक्सर सोचते रहते थे कि सऊदी अरब की इंडस्ट्री भी इवॉल्व हो रही है, दुबई में मीडिया सिटी भी हो रहा है. सो आपने एक नया बाब खोल दिया कि चाइना के साथ हमारी दोस्ती इंडस्ट्रियल तो है लेकिन एक सॉफ्ट इमेज बहुत अच्छा है. सो लास्ट में क्या कहना है? ये जैसे आपने कहा कि इंडस्ट्रियल या ट्रेड और कॉमर्स में तो हमने बहुत सारे ब्रिजेस बनाए लेकिन ये क्रिएटिव ब्रिज है और क्रिएटिव ब्रिज बाकी ब्रिजेस के निस्बत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत लास्टिंग होता है क्योंकि ये लोगों के करीब लाता है. मेरा ख्याल है कि ये ब्रिज बहुत इफ़ेक्टिव रोल प्ले करेगा इन फ्यूचर. मैं हमेशा सीपैक वालों से भी कहता था, गवर्नमेंट वालों से भी, कि प्लीज़ सीपैक में आर्ट और कल्चर को एक अहम जगह दें इसलिए कि आर्ट और कल्चर ने आपके इमेज को इन्हांस करना है. तो अब मेरा ख्याल है कि इनको ज़रा एहसास हो गया. वेल थैंक यू सो मच सर. मैं पीटीवी का दोबारा बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. पीटीवी कदम कदम पे आपके साथ है. बहुत शुक्रिया. जी, हमने मूवी देखी और बड़ी ही ज़बरदस्त मूवी थी. सबके रिव्यूज़ से भी आपको पता चल गया होगा कि कितनी ही वंडरफुल मूवी थी और पाकिस्तान और चाइना की कोलैबोरेशन से जो मूवी बनी है दिस वाज समथिंग वेरी ग्रेट. और आपको पता चला कि किस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और इस मूवी के थ्रू जो मैसेज मिला है दैट वाज सच अ ग्रेट मैसेज. नो डाउट जी. और अभी जिस तरीके से हम लोगों ने जाना कि जमाल शाह साहब
का भी अगला प्रोजेक्ट आ रहा है और वो चाइनीज़ टीम जो है उनका भी अगला प्रोजेक्ट आ रहा है. सो आई होप कि इसी तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छा काम देखने को मिलेगा पाकिस्तान और चाइना की म्यूचुअल कॉपरेशन से. और ये पहली फीचर फिल्म थी तो इसको आप लोग भी मिस ना करें, ज़रूर देखें. सिनेमाज में भी ये मौजूद होगी और इसके अलावा आप लोगों को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे भी मिल जाएगी. हुनर कदा से नहीं तो आप फ़ोन करके रब्ता कर सकते हैं कहाँ पर ये फिल्म देखनी चाहिए. एग्जैक्टली. मुलाकात होती है स्टूडियो में वापस आपसे. वेलकम बैक इन स्टूडियो वंस अगेन. और आई होप कि आप लोगों ने प्रीमियर एंजॉय किया होगा, क्योंकि हम लोगों ने प्रीमियर एंजॉय किया था, आप लोगों ने पैकेज देखा होगा, बहुत एक्साइटमेंट थी. तो डेफिनेटली जिस तरीके से मैंने कहा कि फाइनली ये सिनेमाज में कब शुरू हो रही है, इसकी मजीद डिटेल्स जो है वो आप लोग हुनर कदा के प्लेटफॉर्म से हासिल कर सकते हैं. लेकिन पीटीवी फिल्म्स जो है वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है दोबारा से इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए. पीटीवी फ्लिक्स की बात करें, पीटीवी एकेडमी की बात करें, पीटीवी फिल्म्स की बात करें, या अब सुनने में ये भी आ रहा है कि पीटीवी दोबारा से अवार्ड शो भी करवाने जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ है. नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि हम लोग अक्सर जिक्र करते हैं कि पाकिस्तानी जो जज्बा खैर सगाली रखते हैं और जो नेशन है हमारी आगे बढ़ चढ़ कर समाजी कामों में सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर लोगों की मदद करने के लिए, कोई भी नागहानी सूरत हाल से हम लोग पाकिस्तान में गुजरे या इंटरनेशनली पाकिस्तान में किसी को मदद की ज़रूरत हो या इवन पाकिस्तान में भी पाकिस्तानियों को मदद की ज़रूरत हो, तो एक तबका पाकिस्तान का जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहलाते हैं वो बढ़ चढ़ कर पाकिस्तान की मदद करते हैं. ना सिर्फ पाकिस्तान में वो पाकिस्तानी की मदद करते हैं बल्कि इंटरनेशनली भी वो पाकिस्तानी कम्युनिटी और इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी मदद करते हैं. ना सिर्फ मदद करते हैं बल्कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक दोस्त मुल्क समझा जाता है. हर जगह भी ये समझा जाता है कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा दोस्ती रखने वाले हैं, एक दूसरे का ख्याल रखने वाले हैं. तो ऑफ कोर्स ये इमेज जो है ये अगर दुनिया में पोर्ट्रे होता है इनके तवस्सुत से, तो इट्स अ वंडरफुल थिंग. डेफिनेटली. सो अब आपकी एक ऐसी शख्सियत से हम मुलाकात करवाते हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, समाजी कारकुन हैं, कुवैत में वो मुकीम है और कुवैत में पाकिस्तानी कम्युनिटी की मदद और उसके अलावा वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं. पाकिस्तान में आजकल मौजूद थे तो हमने बोला कि मुलाकात उनसे करवाना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनसे हम लोग भी कुछ जान सकें, कुछ सीख सकें और ये समझ सकें कि कैसे कतरा कतरा मिलकर जो है वो दरिया और फिर समंदर की जानिब बढ़ते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं कुवैत में समाजी कारकुन हैं जनाब मोहम्मद इनाम साहब. अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए. खैरियत से आप? तो बहुत शुक्रिया हाफिज़ नजम साहब और रुशाना साहिबा और आपकी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया. आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पर वक्त निकाल के आए. सर कितना अर्सा हो गया कुवैत में और कब इन एक्टिविटीज़ का आगाज़ हुआ? ये किस्सा है शायद साढ़े तीन दहाइयों का कि पाकिस्तान से बाहर हूँ. मेरा ताल्लुक़ रिफाइनी पेट्रोलियम से है और शोबा जो है वो इंजीनियरिंग से वाबस्ता हूँ और इसीलिए गल्फ स्टेट. इसी सिलसिले में फिर गल्फ़ के मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर से खाक छानते छानते आखिरकार कुवैत में हूँ. और कुवैत एक ऐसा मुल्क है जो कि हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है और बहुत अच्छे उसके साथ ताल्लुकात भी हैं. कुछ दूसरे ममालिक के साथ भी बड़ा तजर्बा रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो ये तजर्बा है पाकिस्तानियों के बीच में रहने का और पाकिस्तान की खिदमत करने का, ख़ास तौर पर ज़रिए मुबादला की हैसियत से जो हम पाकिस्तान में भेजते हैं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, उसका खूबसूरत एक ज़िंदगी भर एक बहुत तजर्बा रहा. सही बात है. तो सर ये जो कम्युनिटी सर्विसेज का आगाज़ था ये कैसे शुरू हुआ और क्या स्टेप्स थे? देखिए जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि तकरीबन ये साढ़े तीन दहाइयों का सफ़र है. तो जब मुख्तलिफ़ मुल्कों में, मिडल ईस्ट के मुल्कों में और यूरोप के मुल्कों में भी जब मेरा जाना हुआ तो मैं पाकिस्तानियों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और उनके हालात, उनके मसाइल से भी बखूबी आगाह हूँ. और उन मसाइल को हम चाहें तो ख़ुद भी हल कर सकते हैं थोड़ी सी कोशिश करके. और लेकिन सफारत खाने जो यहाँ पर, मैं ख़ास तौर पर ज़िक्र करूँगा कुवैत का, कि कुवैत के अंदर रहते हुए गुज़िश्ता सालों से माशाल्लाह बहुत इम्प्रूवमेंट हुई. जहाँ पर हम पिछले दिनों तकरीबन 15-16 साल से हमारे वीज़े बंद थे और फिर वो वीज़े खोलने के उसमें सिलसिले में बड़ी कोशिशें की जा रही हैं और लोग नहीं जा रहे थे. अभी पिछले दिनों बड़ी इम्प्रूवमेंट आई कि मेडिकल के शोबे में बहुत सारे लोग गए और माशाल्लाह जो इस वक्त सफ़ीर पाकिस्तान हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ इस सिलसिले में, ख़ास तौर पे क्योंकि हम सब सफ़ीर हैं पाकिस्तान के. तो हमने मिल के एक टीम वर्क किया और हमने कोशिश की कि पाकिस्तान और कुवैत को ज़्यादा करीब लाया जाए. हम बरादर मुल्क तो हैं ही, लेकिन एक दोस्ताना ताल्लुकात जो ना बड़े ज़रूरी होते हैं ब्रदर्स के अंदर भी. सही बात. तो हमने कोशिश की, इंशाल्लाह इसमें बड़े हम कामयाब भी रहे.
ابھی اس سال باقاعدہ ہم نے پاکستان اور کویت کے بیچ میں 60th اینیورسری منائی جا رہی ہے ہماری بائیلیٹرل تعلقات کی. کیا بات ہے. اور اس سلسلے میں بڑے پروگرام سیٹ ہوئے. پاکستان سے بڑے طائفے وغیرہ گئے اور وہ کویت سے بھی کچھ لوگ آئے یہاں پر ملنے کے لیے, اور ہم نے دونوں ملکوں کو قریب کرنے کے لیے اور بڑی کوششیں کی. الحمدللہ اس دفعہ بہت بڑا ایک کام ہوا کہ ہم نے پاکستان کے مینگو چونسا آم جو ہے وہ پہنچایا, اور بڑی تعداد میں گیا. پہلی دفعہ کاروباری لحاظ سے گیا کہ 17 ٹن سے زیادہ ہم نے آم وہاں سے بھیجا. تو سر ذرا کچھ بتائیے کہ وہاں پر مسائل کیا ہیں. جی, پاکستانیوں کے مسائل جو عام طور پہ ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستانی جو سکلڈ ہیں لوگ, ان کو ان کے شعبوں تک جانا, ان کو اپنے ویزے کے مطابق کام کرنا ایک دشواری ہے بہت بڑی. دیکھیے, ہم نے تقریباً 30 پوائنٹ بنائے تھے پچھلے دنوں بیٹھ کے, اور وہ یہ تھے کہ پاکستانی جو وہاں پر کام کرتے ہیں وہ ایک لیبر طبقہ ہے, محنت کش طبقہ ہے, ایک انجینئرز ہیں طبقہ ہے, ایک ڈاکٹرز کا طبقہ ہے, ایک تاجروں کا طبقہ ہے, ایک وہ لوگ ہیں جو سیاحت کے سلسلے میں وہاں پر گئے ہیں یا آنا چاہتے ہیں, جانا چاہتے ہیں. یہ مختلف جو لوگ ہیں طبقوں کی صورت میں, ان سب کے اپنے اپنے مسائل ہیں. خاص طور پہ یہاں پر ہم ان مسائل کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھوں گا کہ جو محنت کش طبقہ ہے وہ اتنے پڑھے لکھے اسکلڈ لوگ نہیں ہوتے. ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو اچھی ایجوکیشن نہیں ہوتی ہے کسی دوسرے ملک میں رہنے کے لیے, کیسے اس کے کلچر کو پرکھنے کے لیے, اس کے مطابق رہنے کے لیے. یہاں پہ میں ایک بات ذکر کرنا چاہوں گا. ابھی چائنا کی بات ہو رہی ہے, تو تھوڑی دیر پہلے تو چائنا میں امیزون نے جب اپنا کاروبار شرکت شروع کی تو انہوں نے باقاعدہ اپنے لوگ چائنا کے کلچر جاننے کے لیے اسٹڈی کروائی, اور انہوں نے دیکھا کہ چائنیز لوگ کیسے رہتے ہیں, کس طرح سے, کیا ان کی پسند ہے, ان کی پسند کیا ہے, کیسے سوتے جاگتے کیسے ہیں, رہتے کیسے ہیں, ان کا کاروبار کیسے ہے, زندگی عام کیسے گزرتی. اس کے مطابق امیزون نے اپنا کاروبار وہاں پہ اسٹیبلش کیا. تو ہم جب جاتے, ہمارے جو اسکلڈ لوگ جو جاتے ہیں وہ تو شاید کچھ پڑھ لیتے ہوں گے یا دیکھ لیتے ہوں گے, لیکن جو انسکلڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا, ان کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. صحیح بات ہے. تو اس سلسلے میں بس میں ایک پچھلے دنوں ہم بات کر رہے تھے, یہ بڑی ضروری بات ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس پلیٹ فارم کے اوپر رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے, ہم جیسے لوگ جو وہاں پہ باہر ہوتے ہیں, ساری عمریں ہم گزار لیتے ہیں, پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں, میرا ایک پروفیشن ہے, اور لوگوں کے بہت سارے پروفیشن ہیں. ہم لوگ جب اپنے اس پروفیشن میں, اپنے شعبے میں بہت زیادہ ایکسل کر لیتے ہیں, وہاں پہ اپنی پرفارمنس دے لیتے ہیں, تو جب واپس آتے ہیں نا تو یہاں پر ہم ریئل اسٹیٹ کھیل رہے ہوتے ہیں. ان کا جو تجربہ ہے, ان کا ساری, اچھا انہوں نے جو باہر سے بھی جو تجربہ لیا اور جو دیا, اس سے ہم پاکستان مستفید نہیں ہو پاتا ہے. صحیح بات ہے. تو میں اس پلیٹ فارم کی وساطت سے, آپ کی وساطت سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ کوئی ایسا سلسلہ یہاں پر ہو پاکستان میں کہ ان لوگوں کو لا کے ان لوگوں کو ایک سسٹم میں تقسیم کیا جائے کہ کیا کیا ان کا شعبہ ہے, پھر ان کے شعبوں سے متعلق لوگوں کو ان کے ساتھ تربیت دی جائے. بالکل, یہاں بھی ان سے مستفید ہوا جائے. تاکہ پھر لوگ جس طرح سے آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا, اور ہم نے بھی کہا کہ جو بھی پاکستانی ملک سے باہر ہے وہ پاکستان کا ایمبیسڈر ہے, پاکستان کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں. آپ پاکستانی کلچر اور ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بہت خوبصورت سوال ہے. ہم نے اس سلسلے میں, دیکھیے, پاکستان کلچر یہاں کے لوگوں کی ایک اپنی, یہ ہم لوگ, بہت خوبصورت بات ہے پاکستان کی, ہمارا ایک خاندانی نظام ہے, ہم لوگ مسلمان لوگ ہیں, ہمارا ایک اپنا سیٹ اپ ہے, ہم کسی ملک کے ساتھ مماثلت نہیں رکھتے ہیں, ہم اپنی ایک تشخص ہے, ہماری اپنی پہچان ہے. اور خاص پہچان یہ ہے کہ ہمیں اپنا کلچر, اپنے فلمیں بھی بتانی ہیں, اپنے ڈرامے بھی بتانے ہیں, ہمارے صبح و شام کیسے ہوتے ہیں, ہمارے والدین اور خاندان کے لوگوں کے ساتھ ہم کیسے رہتے ہیں, ہمارے موسم کیا ہیں. اس سلسلے کے اندر باقاعدہ طور کے اوپر ہم نے بہت وہاں پہ کویت کے اندر یہ کام کیا. ابھی پچھلے دنوں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ تقریباً 100 کنٹری کے ایمبیسڈرز کو ہم نے جمع کیا. بہت خوب. اور ہم نے جو یہ 23 مارچ منایا نا, وہ ایسے منایا ہم نے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کچھ لوگ اپنے پروگرام کر لیتے تھے تھوڑا تھوڑا, تو سفارت خانے کے تحت ہم نے سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک پروگرام کیا جس میں سب نے, ہم نے جو بڑا پارٹیسپیٹ کیا ایز اے سفیر کے طور پہ, مطلب ہم لوگ پاکستان کے سفیر ہیں. تو جب وہ سارے لوگ آئے تو ان لوگوں سے ہم ملے, تو ان لوگوں کو بتایا, پھر ہم نے ان کو بتایا اسکرین, بڑی اسکرین کے اوپر کہ یہ پاکستان ہے, پاکستانی ایسے رہتے ہیں, ایسے ان کی زندگیاں ہیں. اور ہم جو لوگوں کے ذہنوں میں
پاکستان کے متعلق بڑے شکوک و شبہات ہیں، وہ ایسا نہیں ہے. ہم پاکستانی بڑے خوبصورت لوگ ہیں، بڑے خوبصورت دل رکھتے ہیں، مزاج رکھتے ہیں، اخلاق رکھتے ہیں. تو یقین کیجئے کہ بائی لیٹرل بھی جب ہم ملے نا، میں خود ذاتی طور پہ کئی سفراء سے جب ملا تو وہ لوگ ایسے تھے، ایک جاپان کے سفیر صاحب ایسے جو ہاتھ نہیں چھوڑ رہے تھے میرا. ہاں وہ خود بھی بہت ہاسپٹیبل لوگ ہیں، بہت ہاسپٹیلٹی کے، جاپنیز، چائنیز، تھائی تو یہ سارے لوگ اتنے گرویدہ تھے. اچھا سر، ایک بہت ہی سوال جو ہر کوئی پوچھنا چاہتا ہے کہ جاب اپرچونٹیز کی سب تلاش کر رہے ہیں، کویت کے اندر کیا گیپ ہے جہاں پر پاکستانی فل ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو کس پاتھ کو وہ فالو کریں؟ دیکھیے ایک بات تو یہ کچھ حلقوں میں بیٹھ کر بات ہوتی ہے کہ ہم پاکستان سے جو مین پاور بھیجنا چاہتے ہیں باہر، پہلے تو یہ کہ وہ ایسے لوگ ہوں کہ ان کو پتہ ہو کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اصل میں ہر آدمی کی خواہش ہے کہ وہ ترقی کرے، پیسہ کمائے، باہر جا کے مڈل ایسٹ میں. اس کے لیے تیاری نہیں ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، اور کیا تیاری ہونی چاہیے؟ پھر یہ بڑا مسئلہ ہے کہ اب جب تیاری ہوتی ہے تو آپ یقین کریں کہ میں پاکستان میں آ کے دیکھتا ہوں لوگ بہت اچھا رہتے ہیں. پاکستان جیسا ملک دنیا میں نہیں. بے شک. اگر یہاں پر سہولت ہو جائے، تھوڑی سی آسودگی ہو جائے فائنینشیل، تو میرا خیال ہے اس جیسا کوئی ملک ہی نہیں ہے. اب مسئلہ کیا ہے، ہمارے لوگ جو ہے نا وہ جب باہر جاتے ہیں نا تو وہ اس کے لیے تیاری نہیں کرتے. اچھا تیاری کیسے نہیں کرتے کہ ہم گھر میں شاید بہت اچھے ڈریس اپ ہو کے رہیں، لیکن جیسی انٹرنیشنل ٹریولنگ کرتے ہیں کسی ایئرپورٹ پہ تو ہم سمجھتے ہیں شاید ہم نے ایک شہر سے دوسرے شہر میں جا رہے ہیں. تو ایک تو یہ امیج ہوتا ہے، فرسٹ امپریشن آپ کی پرسنالٹی کا لوگ لیتے ہیں. انٹرنیشنل جب بارڈر کراس کر رہے ہوتے ہیں یہاں تو لوگ دیکھتے ہیں. ایک تو یہ کہ بہت اچھا ڈریس اپ ہونا چاہیے، اپنی پریزنٹیشن بہت اچھی ہونی چاہیے، اپنے ایجوکیشن، اپنا جو فیلڈ ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس فیلڈ میں جانا چاہتا ہوں، وہاں پر میں اپلائی کروں باقاعدہ. اور پھر موقع ملتے ہیں. کویت میں ویزوں کی پابندی ایسے نہیں ہے سچ کہ کوئی جا نہیں سکتا. ابھی میڈیکل کے لوگ میرا حال ہے کوئی 4000 سے اوپر لوگ چلے گئے ماشاءاللہ. ملٹری کے بہت اچھے ہمارے روابط ہیں ان کے ساتھ. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی جس کو کچھ نہیں آتا ہے وہ کہتا ہے مجھے جانا ہے، اس کے لیے میں ایک عرض کرنا چاہوں گا حافظ صاحب کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ باہر سے جو پاکستانی آتے ہیں ان کے مواقع ہونے چاہیے، اسی طرح سے پاکستان کے اندر جب وہ مراکز بنیں گے تو اس کے اندر ان لوگوں کو ٹرین کیا جائے. ان کو اگر لیبر کلاس بھی ہے تو ان کو ٹریننگ دی جائے کہ آپ نے ایسے ڈریس اپ ہونا ہے، ایسے اپنے اس فیلڈ میں جا سکتے ہیں، آپ کو یہ اس ممالک میں جانا چاہیے اور وہاں پہ گیپ ہے، وہاں پہ یہ گنجائش ہے، تو ان کو گائیڈ کرنا چاہیے. دیکھیے میں بتاؤں کچھ ممالک میں نام لینا نہیں چاہتا جو ہمارے کمپٹیٹر ہیں اور دنیا میں ان کے ساتھ وہ بہت مین پاور سپلائی کر رہے ہیں، وہ لوگ باقاعدہ ایسے ہیں کہ ایک اسٹیٹ ایک شعبے کے لوگوں کو تیار کرتی ہے. ایک اسٹیٹ ایسی ہے جو صرف نرسز تیار کرتی ہے، اور جتنی پوری دنیا میں نرسز جو سپلائی ہے وہ ایک اسٹیٹ دے رہی ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی ہمارے ملک میں بھی ایک ہر اسٹیٹ کو نا بتایا جائے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. کائنڈ انکیوبیشن سینٹرز ہونے چاہیے جو پریپیئر ہی یہ کریں کہ باہر اگر آپ نے جانا ہے تو کیا اسکل ہونی چاہیے. بہت شکریہ انعام صاحب فار کمنگ، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. وش یو بیسٹ آف لک سر آپ کے تمام پروجیکٹس کے لیے. آئی ہوپ کہ آپ جس طرح باقی انڈسٹریز کے لیے کام کر رہے ہیں ہمارا میڈیا کا بھی جو ہے نا وہ رستہ کچھ بنائے. تھوڑا سا آسان ہو جائے. نیوز بریک کی طرف بڑھتے ہیں، واپس آئیں کنٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ. فرینڈ صبح پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور آزادی کا مہینہ ہے تو ہر طرف جشن منایا جا رہا ہے، اور لگ رہا ہے کہ 1 اگست سے ہی جو ہے وہ آزادی کا مہینہ جو ہے وہ پورے جوش و خروش سے منایا جانے لگا ہے، کیونکہ ہر طرف آپ دیکھیں کہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں، سب سلالی پرچم ہر جگہ لہراتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے نجم کہ ہر گھر میں تیاریاں بھی ہو رہی ہیں. چھوٹے بچے جو ہے وہ سبز اور سفید رنگ کے کپڑے خرید رہے ہیں، چوڑیاں خریدی جا رہی ہیں، اور بہت سارے اور اہتمامات بھی کیے جا رہے ہیں تاکہ اس آزادی کو 14 اگست کے دن کو بہت جوش و خروش سے منایا جا سکے. ڈیفینیٹلی. تو سلام پاکستان کے اس سیگمنٹ میں آج ہم لوگ ذکر کریں گے جس ٹاپک کا، مختلف ہمارے ٹاپکس ہیں پورے جو اگست کے مہینے میں چلتے رہیں گے، لیکن آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے خد و خال، اور خاص طور پر ان 75 سالوں میں ہم نے کیا
اچیو کیا ہے اور کیسے ہم لوگ مزید اس کو مستحکم بنا سکتے ہیں ہماری خارجہ پالیسی میں. چائنا جس طریقے سے ہمارے ساتھ چل رہا ہے, ون آف دا گریٹ ایگزامپل. ہمارے پڑوسی ممالک, ہمارے دوست ممالک, جس طریقے سے ابھی مڈل ایسٹ کی بات ہو رہی تھی, وہ جس طریقے سے پاکستان پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں, سعودی عرب ہے, دیگر ممالک ہیں, اگر ہم رشیا کا ذکر کریں, امریکہ کا ذکر کریں, تو بہت ساری باتیں ہیں, یہ ہم لوگ جانیں گے. ہمارے ساتھ بہت ہی ایکسپیرینس شخصیت موجود ہیں, ایز این امبیسڈر ڈفرینٹ ممالک میں مصرف کر چکے ہیں پاکستان کو. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر جناب سید حسن جاوید صاحب, ہمیں جوائن کریں کراچی اسٹوڈیو سے. السلام علیکم سر, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. سر, اس سیگمنٹ میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی کی خد و خال. سب سے پہلا سوال یہی کہ سر 75 سال کے اس سارے ایرا کو آپ کیا سمرائز کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے آپ کو شکریہ کہ آپ نے مجھے ایسے موقع پر اس اہم موقع پر مجھے آپ نے دعوت دی. اور آپ پاکستان خارجہ پالیسی کی جو خد و خال ہے وہ 75 سال میں مختصراً یہ کہوں گا کہ خارجہ پالیسی جو ہے وہ ہمارے پاکستان کی جو نیشن بلڈنگ ہے یا قومی ترقی ہے, اس میں ایک اہم پیلر کے طور پر ایک اہم ستون کا کام کرتی رہی ہے. اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی قوم جو ہوتی ہے اس کے 3 ستون کم از کم جو اہم ہوتی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ستون ہیں, لیکن 3 اہم ستون وہ ہے دفاع, خارجہ پالیسی اور ترقی, یعنی ڈیولپمنٹ, ڈیفنس اینڈ ڈپلومیسی. تو جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو پاکستان کے پاس اس وقت جو ہے وہ ہم بہت ہی مشکل حالات میں ہم یہ پیدا ہوئے, پاکستان پیدا ہوا. اور لیکن اس میں ہمیں ایک خوش قسمتی یہ تھی کہ ہمارے پاس ایک سول سرونٹس کا ایک ایسا اثاثہ موجود تھا جو بہت ہی تجربہ کار تھے اور تربیاتی یافتہ بھی تھے. تو وہ ہمارا بہت بڑا ایڈوانٹیج تھا. دوسرا ہمارا ایڈوانٹیج یہ تھا کہ ہمارے پاس سپاہ لوگ جو دوسری جنگ عظیم میں جنگ لڑ کے وہاں ہندوستان کی جو تقسیم ہوئی, تو اس میں ہمارے حصے میں جو فوج آئی وہ بہت یعنی کہ تجربہ کار اور بہت ہی ٹرینڈ تھی. اور تو یہ 2 ہماری بہت بڑی ایڈوانٹیج تھی. تیسری جو ہے جہاں تک ترقی کا ہے, وہ ہمارے ملک کے جو پوٹینشیل تھا, جو کہ ابھی بھی ہے, وہ پوٹینشیل رہا. اور ترقی جو ہے وہ ہم پہلے 40 سال تک تو ہندوستان کے مقابلے میں ہم ڈبل شرح سے ترقی کرتے رہے, بلکہ ہندوستان میں جو ترقی ہوئی اس کو تو وہ ہندو ریٹ آف گروتھ کہتے تھے, جو 2-3% ہوتی تھی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ ایک عموماً باہر ملکوں میں ہم ڈپلومیٹ سے سنتے تھے اپنی زندگی, میں نے جو اپنی سفارتی زندگی میں, کہ پاکستان جو ہے وہ 5 قسم کے لوگ بہت ہی اعلیٰ دنیا کی سطح پر پیدا کرتا ہے. اب آپ کو عجیب سا لگے گا جب میں یہ کہوں گا, لیکن بہرحال وہ جن ہمارے خارجہ دوستوں نے جو شیئر کیا میں وہ آپ کو پہنچا رہا ہوں کہ پاکستان پروڈیوسز ایکسلنٹ ڈپلومیٹس, ایکسلنٹ سولجرز, ایکسلنٹ نیوکلیئر سائنٹسٹ, ایکسلنٹ اکاؤنٹنٹس اینڈ ایکسلنٹ فلنتھراپسٹ. اب آپ کو حیرت ہوگی ڈپلومیٹس کے بارے میں میں نے چین کے سابق وزیر خارجہ خوانگ خوا صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی. انہوں نے پاکستانی ڈپلومیٹس کو ان الفاظ میں, اور بہت سارے لوگوں سے ہوئی تھی جنہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے ڈپلومیٹس جو ہیں ان کے فائنسٹ آورز ہماری ڈپلومیسی میں بھی رہی ہے, بیکاز وی ہیڈ فائنسٹ ڈپلومیٹس. اچھا, وہ اب اسی طرح سولجرز میں ہم دیکھیں یونائٹڈ نیشن کے پیس کیپنگ مشن میں ہم لیڈنگ کردار ادا کرتے رہے ہیں. اور سوائے 71 کے واقعہ کے جو چونکہ جغرافیائی طور پر ہم دونوں ہمارے ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان اتنے دور تھے, اس کے علاوہ دیکھیں تو ہماری سرحدیں وہیں پہ ہیں. تو سرحدیں جو تھیں ہماری 47 میں, وہ اس میں
تین چار مرتبہ ہندوستان نے بڑی طاقت ہے کے طور پر اس کے جو تھا کہ سرحدیں، لیکن سرحدیں ہماری وہیں پہ رہیں. تو یہ بھی ہماری دفاع کی مضبوطی کا ثبوت ہے. اور ہماری خارجہ پالیسی کے ثبوت یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں اپنی 37 سالہ خارجہ کی نوکری میں نے محسوس کیا، اور یہ آپ کو عجیب سا سننے میں لگے گا کہ افریقہ میں کافی ملکوں میں نے محسوس کیا کہ لوگ کہتے تھے کہ پاکستان خود ایک سپر پاور ہے. کیوں؟ میں اس کی وجہ بھی بتا رہا ہوں. اور اسی طرح میں چین کے دور دراز علاقوں میں گیا، وہاں بھی لوگوں کو یہی فیلنگ تھا کہ پاکستان ایک سپر پاور ہے. لیکن ان کو وہ جو ہمارا امیج، جو ہماری جو فارن پالیسی میں جو ہمارا پنچنگ بیانڈ دا ویٹ جسے کہتے ہیں، اپنی وزن سے زیادہ جو ہمارا کردار رہا ہے، اور جس سے ہمیں ہمارے امیج ہوئی. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کیوں وہ کہتے تھے سپر پاور، کیونکہ ہم نے 2 سپر پاور کے درمیان دوستی کرائی، یعنی امریکہ اور چین کے درمیان 1971 میں ڈاکٹر ہنری کسنجر کے دورے جو ہیں وہ سب کو پتہ ہے کہ چین اور امریکہ کی دوستی جو ہے وہ پاکستان کی مرون منت تاریخ کا حصہ ہے. دوسری کیوں ہمیں سپر پاور سمجھتے تھے، کیونکہ ہم نے 2 سپر پاور کو افغانستان میں ان کو وہاں کی مشکل حالات سے نجات دلایا، اور ان کو ہم نے سمجھ لیں کہ ان کی اپنی غلطیوں سے جو انہوں نے وہاں اپنے آپ کو مشکل حالات میں سوویت یونین اور امریکہ اور ان کے اتحادی کو ہم نے بڑی خوش اسلوبی سے ہم نے وہاں سے ان کو وہ کیا، اور امن اور سکون کی طرف ہم نے افغان عوام کے لیے وہاں پہ ایک حالات پیدا ہوئے. تو کہنے کا مطلب کہ دوسروں کی جو بھی ہمارے بارے میں فیلنگ ہے وہ اس کی وجہ ہے. اور پاکستان کی خارجہ پالیسی آپ کو پتہ ہے ایک ایسے ملک جس کے جو اتنی ہی ناگہانی حالات میں معرض وجود میں آیا، اور اس کے ساتھ ہمارے لوگوں نے خارجہ پالیسی نے جو رول ادا کیا، اس میں آپ دیکھیں ہم پہلے تو اس کے حصے میں مغربی عوام کے ساتھ ہمارا سینٹو اور سیٹو کے ساتھ ہمارا 1954-1955 میں ہمارے ایگریمنٹس تھے، اور ہم نے اس وقت جو ہے وہ مغربی دنیا کا کہ اس میں فری ورلڈ کے ساتھ ہم رہے. اور تاریخ نے ہمیں صحیح ثابت کیا، کیونکہ سوویت یونین جو ہے 1991 میں وہ کلیپس ہو گیا، اور 1991 میں اس کے کولیپس ہونے سے دنیا میں ایک بہت بڑا بھونچال آیا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز اور ہمارے جو ڈپلومیٹس کی کوالٹی اور ان کی وزڈم کو آئندہ نسل کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم نے 40 سال تک پاکستان کی جو ترقی ہے، دفاع ہے، اور ہماری جو خارجہ پالیسی ہے، اس سے پاکستان 1987-88 تک ہم کافی ایک دنیا پر ایک اہمیت اور ایکٹیو رول ہمارا رہا. اور اتنا ایکٹیو رول رہا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہندوستان والے بڑے پریشان ہو جاتے تھے، کیونکہ ان کو امبیرسمنٹ ہوتی تھی بھارت کو کے ڈپلومیٹس کو. اور ان کے جو بہت سارے ان کے اعلیٰ ڈپلومیٹس تھے، انہوں نے بھی پاکستان کے بارے میں پاکستان کے سفارتکاروں کی کوالٹی اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کی کوالٹی کا وہ ایکنالج کرتے تھے. اور وہ شروع میں تو وہ اتنے زیادہ امبیرس ہوتے تھے بھارت کے لوگ، بھارت کے جو اعلیٰ لیڈرشپ ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان کو شاید مغرب نے اور برطانیہ والوں نے اسی لیے قیام میں لایا ہے، اور یہ ہمیں جو ہے وہ دراصل اپنی فرسٹریشن کو ظاہر کرتے تھے. اور وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ پاکستان کی آزادانہ خارجہ پالیسی رہی ہے. اور ہمارے قائد اعظم رحمۃ اللہ نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ نے انہوں نے کہا تھا کہ فرینڈشپ وتھ آل اینڈ میلس وتھ نن. ہمارا پیغام جو ہے وہ سب سے دوستی ہے اور کسی سے دشمنی نہیں ہے. بلکہ اگر آپ کو یہ بھی یاد ہو کہ ایک دفعہ ان سے ہندوستان کے ساتھ یعنی بھارت کے ساتھ تعلقات کا سوال پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ بھارت اور پاکستان میں تعلقات ایسے ہی میں دیکھنا چاہتا ہوں جیسے امریکہ اور کینیڈا کے درمیان ہے.
تو پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے ستون جو ہیں، بھارت جو ہے پہلے 40 سال تک کافی پریشان رہا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ پہلے 70 سال تک، یہ 76 سال میں 70 سال تک اس کی پریشانی اتنی رہی کہ لیکن وہ اس کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کی جو فلسطین کے اوپر ہمارا پوزیشن رہا ہے 1947 سے ہی، اور اس کے علاوہ چین سے ہم نے جو تعلقات ہمارے رہے ہیں، اور ہمارے جو اسلامی دنیا اور یہ ریجنل آرگنائزیشنز وغیرہ میں ہماری جو ایکٹیو رول رہی ہے، یونائٹڈ نیشن، OIC، ECO، SCO، اور ہمارے تو پاکستان کا جو امیج ہے نیشنل لبریشن موومنٹس کو جو ہم نے 1950 کے 1960 کے عشرے میں جو ہمارا سپورٹ ہے اس کو دنیا مانتی ہے، بلکہ دنیا تو یہ چاہتی ہے کہ پاکستان ایک زیادہ اہم اور ایکٹیو رول کرے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت نوازا ہے، اور پاکستان کے پاس کم از کم کوانٹیفیبل، یعنی کہ جس کو آپ میجر کر سکتے ہیں، 1 درجن سے زیادہ ہمارے پاس ایڈوانٹیجز ہیں، آپ ہر طرح کی پوٹینشیل ہے، اور ہمیں دراصل اس وقت جو ہے وہ میں تو یہی کہوں گا کہ کوئی ایسی بددلی کی بات نہیں ہے، ہمیں پاکستان جو ہے اس کا فیوچر کلیئر ہے، اور پاکستان کے سارے ایڈوانٹیجز ہیں، 1 درجن میں آپ کو گنوا سکتا ہوں جس کے بدولت پاکستان جو ہے وہ آگے ہمارا مستقبل ہمارا ہی ہے، اور یہ دنیا کو بھی پتہ ہے، اور ہمارے لوگوں کو اس چیزوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم ایسا ملک جس کو کہ کوئی 17 دن کا بھی چانس نہیں دیتے تھے، بلکہ کچھ تو ایسے بھارتی انڈین نیشنل کانگریس کے لیڈران تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ تو پاکستان 3 مہینے میں واپس آ جائے گا ہمارے پاس، تو 3 مہینے نہیں تو 3 سال میں واپس آ جائے گا۔ آج یہ 76 سال کے بعد ان کے منہ پر ایک تماچا ہے کہ دیکھو آپ تاریخ کو نہیں سمجھتے ہو، آپ لوگوں کے جو اسٹرینتھ ہوتی ہیں، جو انٹینجبلز ہوتی ہیں، ان کو آپ نہیں سمجھتے ہو۔ دیکھو آج پاکستان 76 سال کے بعد، دیکھو آج پاکستان کی خارجہ پالیسی، دیکھو آج ہم CPEC کے کامیابی دیکھو، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں کامیابی دیکھو، پاکستان کے جو ہے وہ دنیا کے 150 ممالک تقریباً BRI کے ساتھ ہیں۔ خود امریکہ جو ہے وہ بھی پاکستان کے اس ایکٹیو فورن پالیسی سے کافی ان کو فائدہ پہنچا، اور کولڈ وار کے زمانے میں اور وار اگینسٹ ٹیررزم کے زمانے میں پاکستان کی جو خدمات ہیں اس کو کوئی بھی امریکی یا مغربی ملک کا نہیں جھٹلا سکتا، وہ کچھ بھی چاہیں اور کچھ بھی کہیں کہ یہ ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ تھا اور یہ ایسا تھا اور ویسا تھا، لیکن فری ورلڈ کے لیے جو پاکستان کی خدمات ہیں، فری ورلڈ کے لیے امریکہ اور مغرب کے لیے پاکستان نے کافی ایسے ادوار ایسے بھی گزرے ہیں جب پاکستان نے ان کی خاطر اور ان کے مفاد کے دفاع کی خاطر پاکستان کو نقصان بھی ہوا، اور لیکن پاکستان نے اپنے پرنسپلز کے بیسس پر، جن اصول پر ہمارا ملک قائم ہوا تھا، ہم نے اس پر کمپرومائز نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے بڑا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم 76 سال کے بعد اگر آپ دیکھیں تو پاکستان ایک مضبوط، اگرچہ ہمیں ایک معیشت کے میدان میں کچھ چیلنجز ہیں، لیکن اب ہماری پوری فوکس جو ہے پاکستانی عوام کی، پاکستانی قیادت کی، پاکستانی ایلیٹ کی، اب ہماری اکنامی کو ایسے ہی ہمیں مضبوط کرنا چاہیے جیسے ہمارا دفاع اور ہمارا خارجہ پالیسی رہا ہے۔ آج پاکستان اسلامی دنیا کا واحد ایٹمی طاقت ہے، اور پاکستان کی جو دفاعی صلاحیت ہے، ہماری دفاعی صلاحیت کو ہمارے دوست اور دشمن دونوں سمجھتے ہیں کہ ہم کس مقام پہ ہیں، اور ہمیں کسی تشویش کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم صرف ہماری یہ ہے کہ یہ جو معیشت ہے اس پر ہم تھوڑی توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام ذرائع بنائے ہیں، صرف مائننگ میں ہی جیسے آپ دیکھیں کہ کہا جا رہا ہے کہ 6 ٹریلین
डॉलर के हमारे पास एसेट्स हैं, बल्कि एग्रीकल्चर है हमारा जो टूरिज़्म का पोटेंशियल है, हमारा जो मैरीटाइम का पोटेंशियल है, हमारी जो यंग पॉपुलेशन है उसका पोटेंशियल है, और हमारी जो डेमोग्राफिक्स है उसका जो पोटेंशियल है, और हमारी जो टोपोग्राफी है, और हमारी जो डाइवर्सिटी है, और हमारी जो सोशल कैपिटल है, और हमारा जो सॉफ्ट पावर है, और हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है। दुनिया की सारी तहजीबें, दुनिया की कितनी तहजीबें आप खुद जानते हैं कि इस इलाके में जन्म हुई हैं। हम तो जन्मभूमि हैं काफ़ी दुनिया के मज़ाहिब के, और हमारे यहाँ से ही दुनिया के बड़े मज़ाहिब एक्सपोर्ट भी हुए, कुछ इंपोर्ट भी हुए। कहने का मतलब ये कि पाकिस्तान जो है इज़ ऑन वेरी सॉलिड ग्राउंड्स, और हमारी थोड़ी सी परेशानियां रही हैं, हमारे इश्यूज़ हैं, गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, हमारे यहाँ इस्लाहात हमें चाहिए, हमें हर शोबे में दोबारा हमने उसको वो करना है, रिवाइव करना है, ख़ास करके हमारी इकनॉमी को हमने रिवाइव करना, जिसकी कोशिशें जारी हैं। और इंशाअल्लाह ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारी खारजा पॉलिसी, हमारी इकनॉमी को अब उतनी ही फ़ाल करने में कोशिशें जारी रहनी चाहिए। हमारी खारजा पॉलिसी भी इसमें सबसे अहम रोल अदा कर रही है। जैसे चीन से हमारे ताल्लुकात हैं, और दूसरे मुल्कों के साथ, गल्फ़ के साथ हमारे ताल्लुकात हैं। तो मेरा ये ख़्याल है कि हम इस वक्त हमारी अपनी जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे एसेट्स हैं, जो भी हमारे टैलेंट्स हैं पूरे मुल्क के लेवल पर, और काफ़ी टैलेंट्स हैं, 24-25 करोड़ का मुल्क है, तो इसके अंदर काफ़ी वो ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है जो हमारी फ्यूचर को एक राइजिंग रीजनल पावर के तौर पर उसकी रोल को वो कर सकता है, सिक्योर कर सकता है। और ऑलरेडी हमारी जो कंट्रीब्यूशंस हैं ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी के लिए, वो सबको पता है। हमारे डिप्लोमेट्स दुनिया के तमाम कैपिटल्स में फाइनेस्ट डिप्लोमेट्स के तौर पर समझे जाते हैं। हमारी सफारतकारी को यासिर अराफात ख्वां की ज़बान में, और वहाँ के जो इवन हिंदुस्तान के जो फॉरेन सेक्रेटरीज रहे हैं, उन्होंने जिन अल्फाज में हमारे फॉरेन पॉलिसी को और हमारे डिप्लोमेट्स को उन्होंने खराज तहसीन पेश किया, आपको सुनकर बड़ी ये होगी। मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि हम खुद अपने आप को ही लेकिन हमारे तौर पर किसी एक मुल्क नहीं बल्कि हर मुल्क में जो है वो बढ़ चढ़ कर अपना किरदार अदा किया। नो डाउट आप जिस तरीके से फरमा रहे हैं कि एग्जांपल्स हमारे सामने मौजूद हैं, बहुत ही आसान और खूबसूरत तरीके से आपने सारे टॉपिक को समराइज किया। किसी ये बात उनकी बड़ी अच्छी थी कि पाकिस्तान का जो किरदार है पूरी आलमी दुनिया में और पूरे आलम में जिस तरीके से पाकिस्तान तमाम ममालिक को जोड़े रखा हुआ है, तो उसको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया। साबिक सफ़ीर सैयद हसन जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के 75 साल हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को, हमारे साथ रहें। गलती को दुरुस्त करके दोबारा ट्राई करना चाहिए। तुम बहुत बड़ा बॉक्सर बन सकता है, तुम इटालियन है। पूरा लियारी खुश है कि तुम डॉक्टर बन रहा है। लियारी का लोग तो तब खुश होगा जब हम लियारी के आवाम के लिए काम करेगा। मैं तो चाहती हूँ कि फैसल भी मेरे साथ चले। अरे हम लोग का नाम रोशन करने का शौक है ना, तो हमारे साथ चल समंदर, मछलियाँ पकड़ ज्यादा। मेरे पास सिर्फ डैडी है और मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। मैं आपको मना करती तो मुझे बहुत मायूब लग रहा था। कितनी बार मना किया, नहीं करो ये सब, तुम हमारा बात नहीं मानते है। अरे बॉक्सर, मुझे डर लग रहा होगा। मत्ता नहीं है, पर अब तेरे को डरना चाहिए।
اگر بات کی جائے کائنات کی سب سے خوبصورت ترین تخلیق کی تو وہ ہے انسان، اور آف کورس انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات بھی ہے، لیکن ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہی دوسروں کے لیے مشکلات کا سبب بھی بن رہا ہوتا ہے. پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو ہیومن رائٹس کی وائلیشن جب ہو رہی ہوتی ہے یا کسی بھی رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہوتی ہے تو وہ انسانوں کی ہی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پہ پازیٹیو چیزیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، ان کو بھی سائڈ بائی سائڈ دونوں چیزوں کو ڈسکس کرنا ضروری ہے. اور جہاں پر کچھ نیگیٹیوٹی ہے تو وہیں پر پازیٹیوٹی کی بات کریں گے اور پازیٹیو لوگوں کا ذکر کریں گے جو ہیومن رائٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ہیومن رائٹس کو ایکٹیو کیے ہوئے ہیں تاکہ یہ احساس دلا سکیں ہماری اگلی جنریشن کو، کیونکہ سب کچھ جو بھی ہم کر رہے ہیں اگلی جنریشن کے لیے کر رہے ہیں، ان کو ایک اچھا فیوچر دینے کے لیے، کہ ان کو یہ احساس دلایا جا سکے کہ اگر برائی موجود ہے تو وہیں پر اچھائی بھی موجود ہے، اگر برے لوگ آس پاس ہیں وہیں پر اچھے لوگ بھی آس پاس ہیں. تو انسانی حقوق کے علمبردار لوگوں کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے، اور آج ہم یہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ اپنے اندر یہ جذبہ کیسے پیدا کریں کہ ہم کسی دوسرے کی مدد کر سکیں. اور اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں انسانی حقوق کے کارکن ہیں اور کافی عرصے سے اس کے اوپر کام کر رہی ہیں، اس کے اوپر ڈفرینٹ سیمینارز بھی منعقد کروا رہی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ نائلہ جے دیال صاحبہ. السلام علیکم میم. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. خیریت سے آپ؟ میم سب سے پہلے تو ہم یہ ذکر کریں گے کہ پاکستان میں اگر ذکر کیا جائے انسانی حقوق کی بات کی جائے تو الحمدللہ ایک تو ہماری دینی روایات ایسی ہیں، ہمارا کلچر ایسا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اتنا ملی جلی وہ ایک احترام کے ساتھ وہ جذبے کے ساتھ رہتے ہیں کہ ہم اتنا پھر بھی شاید وہ نہ کرتے ہوں. لیکن پھر بھی میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کی چونکہ فیلڈ ہے تو آن گراؤنڈ اس وقت سچویشن کیا ہے اور آئین پاکستان جو ہے وہ انسانی حقوق کے حوالے سے کیا ہے؟ جی سب سے پہلے میں پی ٹی وی نیوز کو میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ آپ کی مشکور ہوں کہ آپ نے بڑا اہم موضوع جو ہے اس کے لیے مجھے دعوت دی. بہت شکریہ. اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں یہاں کی بورن ہوں، ظاہرہ میرا وطن ہے اور ہماری جو ملک ہے ہمارا ایک اسلامک سٹیٹ ہے. جی. اور سب سے بڑی بات جو مجھے نظر آتی جہاں پر اسلام کا ذکر ہوگا وہاں پر اخلاقیات کی بات ہوگی اور وہاں پر ہی حقوق العباد کا تحفظ ہوگا. صحیح بات. تو میں آج اس کا نعرہ لگاؤں گی کہ اگر ہم حقوق العباد کو سمجھ لیں اور تحفظ کرنے لگیں تو ہم آئین کو دیکھے بغیر، ہم آئین بھی انہی بیسس پہ بنتا ہے جس میں آپ ہمارا جو اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے تو ہم اس کا تحفظ کر لیں تو میرا خیال ہے کوئی ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہو سکتی کہیں پر بھی. سب کو اپنا حق ملے گا. آئین میں جو ہے پورا مکمل طور پر جیسے قرآن پاک کو کہتے ہیں کہ مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں زندگی گزارنے کے طریقے جو ہے ہر طرح سے بتائے گئے. اسی طرح ہمارے آئین میں بھی جو ہے کاؤنٹلیس شکیں موجود ہیں جس میں جو آپ نے بات بہت اچھی کی کہ نیگیٹو ہے تو پازیٹیوٹی بھی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا بلیسنگ ان ڈسگائز. تو وہ یہی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ہمارے ساتھ کوئی نیگیٹو چیزیں جو ہیں ہو رہی ہوتی ہیں میدان میں جب ہم نکلتے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے پازیٹیو بن جاتی ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں کوئی ایک اچھا مطلب کچھ ایسی چیزیں کریٹ رسپانسز آ جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. پھر ہم اب ہمارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ویری کرتا ہے انسان ویری کرتا ہے انسان ٹو انسان کہ اگر تو ہم اچھے انسان ہیں تو ہم اس کو پازیٹیو لیں گے، اگر برے ہیں تو آف کورس ہم نیگیٹو. برا تو کوئی بھی نہیں ہوتا، میں تو کسی کو برا نہیں کہتی. ہیومن رائٹس کا مطلب تو یہ ہے ہی نہیں نا، انسانی حقوق میں تو کوئی برا ہے ہی نہیں. اگر کوئی برائی کرتا ہے، اگر کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی جرم کرتا ہے تو وہ کیوں کرتا ہے؟ اس کا مطلب اس کو اس کا حق نہیں مل رہا. اسلام میں ہے کہ چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دو اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، لیکن ساتھ ہی اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر اس کو حق مل رہا ہے مکمل طور پر تو آپ سزا نہیں دے سکتے ایسی. تو آپ ادھر سے بھی ہمیں میرا خیال ہے کہ آج ہمیں لینے کی ضرورت ہے کچھ باتیں کہ ہم کچھ دینی باتوں کو لیں، کچھ ہم دنیاوی باتوں کو لیں اور ایک ایسی پریکٹس بنائیں جو ہم اپنے گھروں سے شروع کریں. بالکل ٹھیک ہے. ہم انٹرنیشنل لیول پہ باتیں کرتے ہیں، کشمیر ایشو ہو گیا، فلسطین ایشو ہو گیا، ہر جگہ وائلیشن ہو رہی ہے، صرف ایک پاکستان ہی نہیں ہے. آپ بیرون ملک پہ جائیں وہاں پہ بھی انسانی حقوق کی بڑی تذلیل ہو رہی ہے. جنہوں نے ہیومن رائٹس پہ نعرہ اٹھایا، پاکستان تو پھر بہت اچھا ہے. ہم تو مطلب یہ سارا انالیسس کرتے رہتے ہیں. ہمارے بیرون ملک کون آج نہیں چاہ رہا؟ تو آپ اس کا سروے کیجئے. تو یہ ہمارا جو ہے یہ بالکل ہمارا ایک
गलत हम समझते हैं कि शायद हमारा मुल्क जो है वो बहुत ज़्यादा डिफेम हो गया इंटरनेशनली, हमारे मुल्क को जो है ज़्यादा जो है मसाइल से हम दो चार हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वायलेशन हर जगह हो रही है। सिर्फ ये कि चूँकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहलाते हैं इसलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं, हम ज़्यादा बदनाम हो जाते हैं। और वो कहते हैं ना, बद से बदनाम बुरा। अभी जो है हमारे मुल्क के साथ हम कभी भी मुल्क के पाकिस्तान में रहने वाले जो बासी हैं, शहरी हैं, वो कभी भी ह्यूमन राइट्स की तस्लील नहीं कर सकते। मेरा दिल नहीं मानता। हम तो ये देखते हैं मैम कि हमारे साथ बचपन में अगर कोई क्लास फेलो हमारा हो ना, किसी और नेशन से ताल्लुक़ रखता हो, किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, तो खुशी होती है कि इसके बारे में ज़रा जानें, इसके बारे में सीखें। और वो अच्छा लगता है कि आपके साथ कोई दूसरा शख्स जो है ना वो मौजूद हो, किसी और वो इलाके से ताल्लुक़ रखता हो और किसी और मुल्क से ताल्लुक़ रखता हो, किसी और मज़हब से हो। तो ये जो खैर सगाली का जज्बा है, ये जो एक दूसरे का इंसान का एहतराम करने का है, कैरेक्टर बिल्डिंग में ये जो आपकी चीज़ डाली जाती है, इसके लिए हमें क्या स्टेप्स मज़ीद लेने की ज़रूरत है कि हम आने वाली जनरेशन को जो है ना ये उनमें मुंतकिल कर सकें? जी, आपने बहुत अच्छी बात की कि हमारा जो आप देखिए कि एहतराम आदमियत का कानून जो है ये भी मौजूद है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एहतराम आदमियत में का एक शिक में है कि अगर आपने एहतराम नहीं किया, नेम कॉलिंग या कोई आप गलत नाम बोल रहे हैं, किसी को नाम को बिगाड़ रहे हैं, तो उस पर सज़ा मिलती है। जबकि ये कानून जो है ये इम्प्लीमेंट हो रहा है इंडिया में, जहाँ जो हम एक इंडिया सेंट्रिक नेशन, हमें तो उनसे मुआवजा करना पड़ेगा। कंपैरेटिवली देखें, हमने वहाँ से एक जंग लड़ी, हम अपना खूबसूरत वतन हमने हासिल किया, तो हमें उनके साथ थोड़ा बहुत मुआवजा करना पड़ता है। वहाँ पर ये इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, जबकि हमारे मुल्क में जहाँ पर तजलील होती है, आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमें कोई आज मज़हबों की तफरीक और इन चीज़ों से हमें बालातर होकर चलना है। जहाँ पर कानून इंसानी हकूक़ की बात है, वहाँ पर कोई मज़हब, वहाँ पर कोई रंगो नस्ल नहीं, वहाँ कोई ज़ात नहीं होती, सिर्फ एक पाकिस्तानी और एक इंसान होना ज़रूरी है। पाकिस्तान में रहते हुए हमें मतलब इंसान के साथ साथ पाकिस्तानी का नारा भी ऑफ कोर्स होगा। तो बाकी जो बैरून मुल्क की बात है, हम तो उधर भी जाके उनको बड़ी इज्जत से देखते हैं, हम तो उनसे बड़े इम्प्रेस भी हो जाते हैं, वो हमारे से इतने इम्प्रेस नहीं होते, हम बहुत इम्प्रेस्ड होते हैं। जबकि वहाँ से कहते हैं जी हमें डोनेशन आ रही है इंसानी हकूक़ के लिए, हमारे यहाँ वायलेशन हो रही। तो मैं कहती हूँ कि आज हमें ज़रूरत है कि जो वहाँ पर वायलेशन हो रही है, कब वो वक्त आएगा कि हम जैसे लोग, हम जैसे किरदार, हम जैसे मजबूत ईमान और सच्चे जिसे कहते हैं जिनका कोई जिन्होंने अहद कर रखा है, वो जाकर उनकी हिफाजत करेंगे, उनको हकूक दिलाएंगे। उनकी शायद ज़्यादा वायलेशन हो रही है। तो पाकिस्तान को बढ़ाना है, परचम को बढ़ाना है। हमने इसको करने के लिए हमने डोमेस्टिक लेवल पे अपनी इंटरनल पॉलिसीज़ को हमें में रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। और सिर्फ रिफॉर्म्स नहीं लाने, हमें प्रैक्टिकली अपनाना पड़ेगा। हमें स्कूलिंग ऐसी करनी पड़ेगी, हमें डोर टू डोर कंपेन्स करनी पड़ेगी। आज जो सिर्फ मीडिया का दौर, मीडिया का ठीक है कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबको देख रहा है, हो रहा है, लेकिन वो जो एक इंडिविजुअल लेवल पे आप फिजिकली किसी के सामने बैठ के बाद वो कंपेन बड़ी मजबूत होती है, उसमें काम आपका कभी रायगा नहीं जाता। हमें वो कंपेन्स भी चलानी पड़ेंगी। हमें यंगस्टर्स को यूज़ करना पड़ेगा, यंगस्टर्स को पहले तैयार करें। हम तो अब ज़रा काफ़ी उम्रें गुजार चुके हैं। इसी टॉपिक की तरफ आना चाहूँगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, यूजुअली जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन तब होती है जब आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते। दूसरे का ओपिनियन अगर डिफरेंट है तो आप में इतनी टॉलरेंस नहीं होती कि आप ये बर्दाश्त कर सकें कि वो भी अपनी जगह पे ठीक है। हमारी यूथ में भी अगर देखा जाए तो ये इनटॉलरेंस जो है ये बहुत ज़्यादा होगी। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि यूथ को जो है जी ये माएँ जो हैं, ये माएँ और उस्ताद टीचर्स, हमें माओं की सिलेक्शन तो अल्लाह मियाँ ने कर दी, माँ तो बन गई, मगर जो हमारे उस्तादसा इकराम हैं उनमें चुनाव जो है बड़ा ज़रूरी है। अभी मैं आने से पहले एक टॉक किसी की सुन रही थी, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि एक बंदी जिसकी उम्र 50+ है उसको ज़्यादा पे किया जा रहा है, जबकि वो पुराने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पढ़ाई करती है। और जो लेटेस्ट आपको देखें, आज AO लेवल्स के बच्चों का माइंडसेट और है, ठीक है,
आपने उनके मुताबिक उनके टीचर्स का चुनाव करना है। आप उधर सिर्फ ये रिकमेंडेशंस पे आप टीचर्स लाएंगे तो वो उनको क्या टीच करेंगे, वो उनकी क्या स्कूलिंग करेंगे, वो तो उनका मजाक करेंगे, तो उनको क्या उनकी तो फिर अपनी कोई स्ट्रेटजीज बनेंगी ना। तो उस स्ट्रेटजी के लिए उन्हीं उसातिज़ा की ज़रूरत है, लेटेस्ट नए जो आप माइंडसेट दे रहे हैं, जो आज काम हो रहा है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, उसके लिए टीचर्स का चुनाव जो है बड़ा अच्छा करना पड़ेगा आपको। बहुत आपको सिलेक्शन में यू हैव टू बी वेरी बड़ा केयरफुली हमें करना पड़ेगा। दूसरा, हमारे मुल्क में जो मसाइल आ गए जिसमें जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और चीज़ें जो हमारी जिनका आपने जिक्र किया, उसमें मैं बताती चलूँ कि जब पाकिस्तान की पैदाइश पे ही जब पाकिस्तान बनता है तो हमारी जो पॉलिसीज़ थी वो ज़रा इतनी स्ट्रांग नहीं थी, क्योंकि ज़ाहिर है एक वीक स्टेट, बड़ी परेशानियों से खून बहाया गया, असमतें लूटी गई, बड़ा प्यारा वतन हमने हासिल किया। हमारी पॉलिसीज़ में जो है उसमें सबसे बड़ा मसला ये आ गया कि हमने इंस्टेड ऑफ अडॉप्टिंग इंक्लूजन पॉलिसीज़ वी अडॉप्टेड एक्सक्लूजन पॉलिसीज़। हमने कभी मज़हब के नाम पे तफरीक की, हमने ज़ातियात के नाम पे तफरीक कर दी, हमने रंगो नस्ल के नाम पे कि इसका रंग ऐसा है तो हमने तफरीक कर दी। मतलब बड़ी एक अजीब सी बात है ना, इंसान तो सब एक जैसे हैं। अब वही काम जो है वो जब एक मुआशरे में चल निकलता है तो आपकी यूथ क्या सीखेगी, ये जी ये बंदे की शक्ल नहीं अच्छी, ये फलाना नहीं, ये वायलेशन नहीं, क्या ये एहतराम आदमियत है? जहाँ पर एहतराम नहीं होगा वहाँ तो सब कुछ नील हो गया। वह कौन सा कानून लगाएंगे, वह कौन सा माइंडसेट, कौन सा मुआशरा देंगे? मुआशरा या आपने तो सारा तहस नहस कर दिया, तो हम आलमी सतह पर क्या मैसेज देंगे कि दिस इज़ हाउ माई कंट्रीज़, दिस इज़ हाउ माई नेशन इज़। हमारी नेशन बड़ी एक स्ट्रॉन्ग मजबूत कौम है जिन्होंने इतनी स्मार्टली हमने कुर्बानियाँ दी, हमने ये वतन खूबसूरत बनाया, हमने इसको बचाना है, हमने एक आइडियल मुआशरा देना है तश्कील, हमने एक आइडियल हकूक़ुल बात का तहफ़्फ़ुज़ का नारा और करके दिखाना है। कुरान पाक में अगर 200 दफ़ा अल्लाह ताला ने कहा नमाज कायम करो, तो उसी कुरान पाक में मोर देन 400 टाइम्स कहा गया कि मेरे बंदों के हकूक़ का ख्याल रखो। तो इंसानी हकूक़ अलग तो नहीं है, ये वही बंदों के हकूक़। हज़रत उमरुल फारूक का ज़माना लाए, मैं तो निकलती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है, क्या बात थी, कौन सा वो इंसानी हकूक़ की बात करें, डोर टू डोर जाके सुने लोगों के पे क्या बीत रही है, लोगों को रोटी नहीं मिलती। मैम बहुत अच्छा जज्बा है आपका और बहुत यकीनी तौर पर अहसन काम आप कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। वक्त चूँकि मुख्तसर है लेकिन यकीनी तौर पर आपकी जो बातें हैं उन पर सभी को सोचने की ज़रूरत है। और आखिर में इस सेगमेंट के मैं एक ये बात कहना चाहूँगा कि जब हम लोग हकूक़ुल इबाद के इंसानी हकूक़ का जिक्र करते हैं तो उसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा हमें ये समझनी चाहिए कि दो चीज़ें, एक तो मजाक जब आप करते हैं किसी के साथ तो आपको ये सोच के करना चाहिए कि ये मजाक अगर आपके साथ कोई करे तो वो क्या आपके ऊपर गुजरेगी। और दूसरी चीज़, सख्ती से अगर कभी भी आपके ऊपर वायलेशन हो रही है इंसानी हुकूक की, तो मैं अपने लिए तो ये बात करता हूँ लेकिन आप लोगों के लिए भी है कि अगर आपका हुकूक पामाल किया जा रहा है, आपका हक छीना जा रहा है, तो बदतमीज़ी पर उतर आएँ। एक ब्रेक, वापस आएंगे और कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया। You can turn up these lights to kind of show a sudden change of lighting. BTV अकेडमी पे हम आपको यही सिखाएंगे कि ड्रामे का मेकअप कैसा होता है, फिल्म का मेकअप कैसा होता है और कमर्शियल्स में जो मेकअप होता है वो कैसा होता है। बात ये होती है कि एंकरिंग क्या है, एंकरिंग क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे नहीं बोलना। हर इंसान के अंदर एक अदाकार होता है, उस अदाकार को रिफाइन कैसे करना है ये हम बताएं।
सोशल मीडिया का दौर है और हर इंसान जो है वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप किस चीज़ पे क्लिक करके उसको फॉरवर्ड करें, किस चीज़ को जो है वो आप प्रमोट करें और किस चीज़ को जो है वो आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फैला रहे हैं। इससे आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी आयद होती है और आपका एक क्लिक जो है वो बाकी लोगों को क्या मैसेज पहुँचा रहा है। बिल्कुल जी, इसी के ऊपर हम लोग पहले भी जिक्र करते हैं और आज भी जिक्र करेंगे, और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया में ब्लास्फेमस कंटेंट जो है उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान के इनिशिएटिव PTV की तरफ से ये प्रोग्राम्स का सिलसिला जो अरसा दराज से जारी है, इसका मकसद ये है कि आप लोगों को अवेयर किया जाए कि आप लोग अपने दीन का तहफ़्फ़ुज़ कैसे कर सकते हैं, अपनी अखलाकियात का तहफ़्फ़ुज़ कैसे कर सकते हैं, और कैसे आप लोगों के पास अगर कोई भी ऐसा हेट कंटेंट आता है तो उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें सीनियर मजहबी शख्सियत, पहले भी प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं, जनाब मौलाना तनवीर अहमद अलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से हैं? खैरियत। हज़रत ये फरमाइएगा कि बात का आगाज़ कुछ यूँ करते हैं कि मस्जिद के मिंबर व महराब की जो ज़िम्मेदारी है और वो बहुत अहसन तरीके से तमाम उलमा सर अंजाम दे रहे हैं, बहुत कुछ अखलाकियात का दर्स दिया जाता है, लेकिन आज के माहौल को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए, टेक्नोलॉजी के ज़माने को, हमारे उलमा को ये चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी को भी समझें, पढ़ें और फिर जुमे के खुतबे में या वैसे नमाज के बाद खुतबात में ये टॉपिक्स भी आवाम को बताएं कि इस वक्त की ज़रूरत ये है, हमने ऐसे चलना है। तो क्या आपका इस पे ख्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत अहम सवाल है जो आप कर रहे हैं। इस वक्त जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है गैर मोहतात अंदाज में, बहुत से मसाइल से वो दो चार कर रहा है मुआशरे को। एक चीज़ कहीं से चलती है, दुनिया के किस कोने से चलती है और हम उसको आगे शेयर कर रहे हैं, और कभी हम उसके नताइज नहीं सोचते कि ये चीज़ जो हम आगे भेज रहे हैं इसके नताइज क्या मुरतब होंगे। बहुत बाज़ औक़ात वो हमें मसाइल का इल्म नहीं होता और वो चीज़ सरासर इस्लाम से मुतसादिम होती है, बल्कि मुक़द्दसात इस्लाम की उससे तौहीन हो रही होती है। और कभी ऐसा होता है कि हम अपने मुल्क में उसको शेयर कर रहे हैं और अपने मुल्क ही के लातादाद नहीं लाखों लोग, करोड़ों लोग, उनके दिलों को वो मजरूह करने का सबब बनती है। तो इसलिए हमें शेयर करने से पहले उसको अच्छी तरह समझना चाहिए कि ये क्या है, इसका मकसद क्या है, इसके नताइज क्या बरामद होंगे, और अखलाकियात के हवाले से मेरी ज़िम्मेदारी क्या बनती है। मैं लोगों के दिलों को भड़काने, उनके जज्बात को मजरूह करने का मैं ज़रिया तो नहीं बन रहा। क्या ये चीज़ उल्फत और मोहब्बत के फूल बखेरेगी या नफ़रतें और अदावतें उनकी आग ये रोशन करेगी। तो हमें ये शेयर करने से पहले ज़रूर सोचना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि मसाजिद के जो उलमा हैं और मस्जिद का मिंबर व महराब जहाँ उससे दीगर चीज़ों की तालीम दी जाती है, वहाँ इस हवाले से भी लोगों को तालीम देने की ज़रूरत है कि आपके अफराद ख़ाना, आपकी ज़िम्मेदारी क्या बनती है कि आप अपने अफराद ख़ाना को इस हवाले से ज़रूर तरबियत दें कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमने कैसे करना है। ये घर के जो सरबराह ज़िम्मेदार हैं उनकी ज़िम्मेदारी है, और फिर उलमाए किराम मसाजिद के मिंबर व महराब, आज जुमा का दिन है तो जो हज़रात उलमा भी सुन रहे होंगे, मसाजिद से वाबस्ता लोग, मैं उनसे भी यही कहूँगा आपके तवस्सुत से कि वो इस उन्वान पर ज़रूर वक्तन फ़वक्तन गुफ्तगू करते रहा करें कि हमने ये मीडिया कैसे इस्तेमाल करना है। बिल्कुल मौलाना साहब, गुस्ताखाना मवाद की रोकथाम के लिए तो काम जारी ही है और इसके ऊपर बहुत सारे स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इसको काउंटर करने के लिए क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए? ये बड़ा हसास उन्वान है। एक अरसे से पाकिस्तान में इस हवाले से कोशिश की जा रही है। वजारत मजहबी उमूर की ज़ेर निगरानी एक इदारा भी कायम है, कमेटी कायम है जो इस हवाले से काम कर रही है। मैं समझता हूँ कि दुनिया में इस वक्त जो ब्लास्फेमी और जो मुक़द्दसात की तौहीन, इस हवाले से एक सिलसिला चल रहा है। मुक़द्दस मकामात की तौहीन और इसी तरह इस्लामी मुक़द्दसात, उनकी तौहीन, कुरान हकीम की तौहीन, आजकल ये मसला भी चल रहा है। मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन, अंबियाए किराम, सहाबाए किराम, अहले बैत। मैं समझता हूँ इस हवाले से जो करने का काम है, प्लेटफार्म हमारे पास सबसे बड़ा वो OIC है। OIC इस हवाले से करारदादें मंजूर करे और इसको इस हवाले से दुनिया भर में लोगों के सामने ये बात रखे। OIC करारदादें सिर्फ काम नहीं करती, इस हवाले से डिबेट्स करवाए और इस हवाले से वो पूरी जिसको कहते हैं लॉबिंग करे, इस पर कालम लिखवाए कि तौहीन इजहार राय की आज़ादी और तौहीन ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इनमें फ़र्क किया जाए कि तौहीन रिसालत या तौहीन ये अलग चीज़ है और इजहार राय की आज़ादी एक अलग उन्वान है। इनमें फ़र्क दुनिया क्यों समझ नहीं रही?
OIC इस हवाले से काम करे और फिर उसको अक़वाम मुत्तहिदा तक लेके जाए, अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें पास करवाए, और अक़वाम मुत्तहिदा भी वो काफ़ी नहीं है बल्कि इससे आगे सिक्योरिटी कौंसल का इदारा है। सिक्योरिटी कौंसल का काम ये होता है कि दुनिया में कोई ऐसे मसाइल जिनसे जो जंग का पेश खैमा बन सकते हों, वहाँ सिक्योरिटी कौंसल आता है और अपना किरदार अदा करता है। तो सिक्योरिटी कौंसल तक ये बात पहुँचाई जाए, उन तक ये बात उनको बावर कराया जाए कि ये जो तौहीन की जा रही है, कुरान हकीम की तौहीन, मुक़द्दसात की तौहीन, ये तौहीन कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया में आखिर दर्जनों ममालिक इस्लामी मुल्क हैं और दुनिया में अरबों लोग जो हैं वहाँ वो मुसलमान भी हैं। सही बात है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये चीज़ें किसी बड़ी जंग का पेश खैमा बन जाएं। इस वक्त दुनिया भर में आलम इस्लाम में एक इश्तिहाल की कैफियत है। दुनिया इसको समझे और फ़र्क करे कि तौहीन और इजहार राय की आज़ादी ये एक चीज़ नहीं है, इनमें फ़र्क है। बिल्कुल फ़र्क है। हज़रत, जिस तरीके से आप एक बड़े तबके की नुमाइंदगी कर रहे हैं हमारे तमाम उलमा और मजहबी शख्सियात की तरफ से, लेकिन यहाँ पर ये बात करना भी ज़रूरी है। मैं चाहूँगा आप करें इस बात को कि जो ये ब्लास्फेमस का कंटेंट या इसके ऊपर जो कमेटी कायम हुई और वो जो काम कर रही है, उसको सिर्फ़ और सिर्फ इस नज़रिए से कोई ना समझे कि वो सिर्फ मुसलमानों के लिए काम कर रही है, बल्कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम ही दीगर मज़ाहिब जो हैं उनकी मुक़द्दसात को भी जो है वो मलहूज़ ख़ातिर हम लोगों ने रखना है। देखें, एक चीज़ वाज़ेह है कि मुसलमान किसको कहा जाता है। मुसलमान वो है कि जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर भी ईमान रखता है। कोई मुसलमान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम या तौरात की तौहीन इसका तसव्वुर नहीं कर सकता। मुसलमान वो है जो ईसा अलैहिस्सलाम पर भी ईमान रखता हो और इंजील को भी आसमानी किताब समझता हो। कोई मुसलमान इंजील की किताब मुक़द्दस की हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन का तसव्वुर नहीं कर सकता। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में ईसाई अगर यहूदी भी बसते हों, चंद एक कराची में हैं, मैं समझता हूँ कि इस्लामी नुक्ता नज़र से उनके हुकूक भी महफूज हैं और कोई उनके मुक़द्दसात की तौहीन नहीं कर सकता। बल्कि इससे आगे पाकिस्तान में हिंदू और सिख भी रहते हैं। एक बड़ी दिलचस्प बात मैं कहना चाहूँगा कि कुछ अर्सा पहले इस्लामी नज़रियाती कौंसल में एक दरख्वास्त गई कि गुरु ग्रंथ साहिब इस पर पाबंदी लगाई जाए। पाबंदी लगाने की वजह क्या है? उसमें कहा गया कि गुरु ग्रंथ साहिब, इसमें एक वाक़या ज़िक्र किया गया है कि गुरु नानक साहब वो मक्का मुकरमा गए, काबतुल्लाह जब पहुँचे तो काबतुल्लाह इनके गिर्द घूमने लगा, तवाफ़ करने लगा। ये काबतुल्लाह की तौहीन है और ये चीज़ गुरु ग्रंथ साहब में ज़िक्र की गई है, लिहाजा इस पर पाबंदी लगाई जाए। इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने जो जवाब दिया, वहाँ के एक सीनियर रिसर्च ऑफिसर मुफ्ती डॉक्टर ग़ुलाम माजिद साहब वो बताने लगे कि हमने उन्हें जवाब ये लिखा कि गुरु ग्रंथ साहिब सिखों की किताब है, उसमें अगर कोई चीज़ लिखी है तो ये उनका मामला है, उनकी मजहबी राय है, इससे हमारा क्या ताल्लुक़। उनकी किताब वो उनकी किताब के अंदर मौजूद है, वो हम पर इसको कोई नाफिज नहीं कर रहे। तो मुसलमानों में तो ये वसअत ज़रफ़ी है कि मुसलमान तमाम मज़ाहिब के मुक़द्दसात का भी एहतराम करते हैं, उनकी किताबों का भी एहतराम करते हैं। बल्कि इल्म दोस्ती का तकाज़ा ये है कि वो किताबें पूरे एहतराम से उनको अलमारियों की, उनको लाइब्रेरियों की ज़ीनत बनाया जाए, ताकि रिसर्च करने वाले लोग इन तमाम किताबों से वो इस्तिफ़ादा कर सकें। बिल्कुल मौलाना साहब, जैसे कि सोशल मीडिया का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो हर चीज़ जो है वो बहुत जल्दी फास्ट फॉरवर्ड पे चलने की हमें आदत हो गई है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सिर्फ एक मेरे रिपोर्ट करने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखें, ये तो हम सब की ज़िम्मेदारी है कि मुल्क का जो भी आदमी उसके सामने कोई ऐसी चीज़ आए वो फ़ौरन इस कमेटी तक भिजवाए, ताकि कमेटी में सिर्फ उलमा नहीं, यूनिवर्सिटियों के हजरात भी हैं, उलमा भी हैं और हमारी पाकिस्तान की जो एजेंसीज़ हैं उनके भी लोग उसमें मौजूद हैं। ये सारे मिलकर उस पर कार्रवाई करते हैं। किसी एक मसलक या किसी एक मज़हब का उसमें फ़र्द नहीं होता, दीगर लोग मौजूद होते हैं, वो फ़ैसला करते हैं। और हमें इस कमेटी को और ज़्यादा फ़ाल बनाने की ज़रूरत है कि हम इस तरह की चीज़, बजाय इसके कि मैं फ़ौरन फतवा दे दूँ ये तौहीन रिसालत है, ये तौहीन अहले बैत है, ये तौहीन सहाबा है, और मैं उस पर ऐसी बात करके इश्तियाल फैला दूँ और उसमें कत्लो क़िताल तक की नौबत आ जाती है। हमारे यहाँ का ये मुआशरा यूँ ही कंकर मारा जाता है, फ़ौरन ऐसा उबाल आता है। तो उस उबाल लाने से पहले हम इस कमेटी तक उसको शेयर करें, कमेटी उस पर फ़ौरन अपनी तजवीज़ दे और उसको आगे भिजवाए अमल दरामद के लिए। तो इसको और ज़्यादा फ़ाल बनाने की ज़रूरत है। ठीक।
بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کے وقت کے لیے, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اور خواتین و حضرات, آج جمعے کا دن ہے, جس طریقے سے علامہ صاحب نے ذکر کیا, تمام ہمارے علماء حضرات اگر ہمیں سن رہے ہیں تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے خطبے میں سے کچھ وقت نکال کے اس ٹاپک کے اوپر بھی ضرور بات کریں. اور آپ سب ناظرین سے میری درخواست ہے کہ اپنا کردار ادا کریں, آگے بڑھیں. سوشل میڈیا سبھی یوز کرتے ہیں, اس پہ کچھ پازیٹیو بات کریں, اور اگر پازیٹیو بات آپ کے پاس آتی ہے تو اس کو بھی شیئر کریں, لیکن تصدیق کے ساتھ. ایگزیکٹلی. اور یوزلی ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم اس کو رپورٹ کرنے کے لیے اس کو مزید پھیلاتے جاتے ہیں, تو اس پوائنٹ آف ویو کا بھی جو ہے دھیان رکھیں کہ آپ کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ رپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی کانٹینٹ کو مزید فردر جو ہے وہ پروموٹ کرنا شروع کر دیں. ایگزیکٹلی. مجھے روشنا کو, صبح پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ ملاقات ہوگی منڈے کو. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. انجوائے دا ویکینڈ. اللہ حافظ.